अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ इफ़्फ़त सहर ताहिर बहुत शौक से सुन रहे होंगे। इसके पिछले हिस्से आप लोगों ने सुने, पेश खिदमत है इसका अगला हिस्सा। छोटी सी गलत फहमी कर देगी जुदा हमको, हालात न बदलेंगे मालूम न था हमको, रिश्तों की हमें पहचान न थी इतनी, कहने को मरासिम भी अपने थे बहुत गहरे। किचन का सारा काम निपटाने के बाद अनस से फ़ोन पर बात करके सौले बेगम को बताने के बाद वो अपना कमरा समेटने के साथ साथ हल्के से म्यूज़िक से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। शायरी से कतई नज़र उसका ध्यान सिर्फ रिदम की तरफ था, मगर दर्द उसी को शदीद होता है जिसे चोट लगती है। तभी तो कमरे में दाखिल होते नौफिल का ध्यान गज़ल के लफ्ज़ों में अटका था। बेडशीट की सिलवटें दूर करके वो सीधी हुई तो सामने इस्तादा नौफिल अहमद का मुंजमद सा अंदाज लहजा भर को उसे ठटका गया, मगर अगले ही पल उसने भरपूर लापरवाही का लिबादा ओढ़ते हुए खुद को उसकी मौजूदगी से यकसर बेनियाज जाहिर किया था। ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई और नौफिल अहमद इतना बेवकूफ़ तो नहीं था कि उसका ठिठकना और फिर संभलना महसूस न कर पाता। यूं भी सबा के मामले में उसकी हिस्सियात कुछ ज्यादा ही तेज थी। मोतदिल कदमों से चलते हुए जाकर उसने सीडी प्लेयर ऑफ कर दिया। वो आईने के सामने खड़ी कानों में टॉप्स पहन रही थी। म्यूजिक बंद होते ही उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई, फिर जैसे याद दहानी कराते हुए बोली, यह म्यूजिक मैंने अपने लिए लगाया था, इस वक्त मैं भी कमरे में मौजूद हूँ। नौफिल अहमद ने सर्द मोहरी से कहा, आप शायद भूल रहे हैं कि इस कमरे पर मेरा भी हक है। उसके जतलाने वाले अंदाज पर तकिए के नीचे से अपना वॉलेट और रिस्ट वॉच निकालता वो सर्द निगाहों से उसे देखने लगा। रस्ट कलर लिबास में मलबूस मामूल से हटकर वो बहुत निडर और पुरएतिमाद अंदाज लिए वाकई नौफिल को चौंका गई थी। वेरी वेल। वॉलेट ट्राउजर की जेब में रखने के बाद कलाई पर घड़ी बांधते हुए वो बहुत मोतदिल अंदाज में उसे सराहते हुए गोया हुआ था। और कौन कौन से हुकूक हैं आपके, एक बार ही वजाहत कर दे ताकि आइंदा मुझसे कोई गलती ना हो और आपके हुकूक की अदायगी अच्छी तरह हो सके। उसका तंज बहुत जुमानियत लिए हुए था, तभी तो सबा का रूम सुलगने लगा था, मगर वो नौफिल अहमद के साथ कमज़ोर नहीं पड़ी। तंजन बोली, पहले अपने फ़राइज़ तो पहचान लीजिए, हुकूक की अदायगी की बारी तो बहुत बाद में आती है। वो मजबूत कदमों से चलता उसके सामने आ खड़ा हुआ, इतने करीब के सबा को उसके वजूद से उठती आफ्टर शेव लोशन की महक अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। फ़राइज़ उन लोगों के अदा किए जाते हैं जो खुद से मुंसलिक हों, और खुद से मुंसलिक वो लोग होते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, और जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ उनके हुकूक व फ़राइज़ की अदायगी बहुत ईमानदारी से करता हूँ। और इसके ना तो वो हुकूक अदा करता था और ना ही फ़राइज़। एक बार फिर वो बहुत वजाहत से उसके वजूद से अपनी लाताल्लुक़ी और नापसंदीदगी वाज़े कर गया था। और बहुत अजीब सी बात हुई, उससे किसी भी किस्म की उम्मीद और तवक्को न रखने के बावजूद सबा को उसके अल्फाज ने बहुत तकलीफ दी थी। एक बार तो उसका जी चाहा कि चीख उठे, उससे पूछे कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम्हें मुझसे दूर करती है। माना कि तुमने ये शादी अपने ज़ाती मफाद की खातिर की है, मगर मुझसे इस कदर नारवा सलूक की वजाहत क्या दोगे। बहुत सी शादियाँ समझौते की बुनियाद पर भी तो होती हैं। यूं लहजा बलहजा मुझे मट्टी करने के बजाय मुझे कुछ बताए बगैर समझौते की राह पर क्यों नहीं चल पड़े। तुम क्या जानो नौफिल अहमद, मेरी इज्जत नफ्स, मेरा मासूम सा तफाखुर कैसे खाक हुआ है। मुझे ये भीख चाहिए भी नहीं, और ये भी आपकी भूल है कि आप किसी से मोहब्बत कर सकते हैं। आपको तो इस लफ्ज़ के हिज्जे भी नहीं मालूम। ये जो आप हर वक्त मोहब्बत मोहब्बत का राग अलापते रहते हैं, तो ये सिर्फ एक ढोंग है, आपका दोगलापन है। मोहब्बत का मास्क चेहरे पर लगाकर आप अपनी फितरत नहीं बदल सकते। मोहब्बत करने वाले आपकी तरह प्लान मेकर नहीं होते, और ना ही वो किसी को दुख देते हैं, बल्कि खुद से मुंसलिक हर रिश्ते को उसका मुकाम और इज्जत देते हैं। भूरी आंखों में आंच सी उठ रही थी, कांच के पीछे जैसे शोले लपक रहे थे। वो सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। बाज रिश्ते तौक की मानद होते हैं सबा बीबी, जिन्हें उम्र भर साथ घसीटना मजबूरी तो हो सकती है, दिल का शौक नहीं। ऐसे रिश्ते जिन्हें ना चाहते हुए इंसान अपना लेता है, सारी उम्र आसेब की मानद सर पर सवार रहते हैं। उनकी कोई वक़्त कोई हैसियत नहीं होती। मुझसे ज़्यादा और कौन इन रिश्तों से वाकिफ़ होगा। मैं भी तो भुगत रही हूँ एक ऐसे ही आसीबी रिश्ते को। वो इतनी बदतमीज़ और मुंहफट नहीं थी,
तलखी, गुस्सा और नफरत उसकी सरिश्त का हिस्सा नहीं थे, मगर ये नौफिल अहमद का नारेवा सलूक और उसके तुर्ख व तर्श अल्फाज ही थे जो वो इस कदर इंतहा तक आ पहुंची थी। हालांकि उसने बहुत बर्दाश्त किया था, मगर नौफिल में बर्दाश्त का इतना मादा नहीं था। ऊपर से सबा के लबो लहजे की तलखी, उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, भिजे हुए जबड़े, माथे की सब्ज रगें वाज़ेह दिखाई दे रही थी। तो क्यों भुकत रही हैं? उतार कर फेंक क्यों नहीं देती इस तौक को? उसके लहजे की सरसराहट सबा को झंझना कर रख गई। वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटी थी। उस समय नौफिल अहमद की आंखों में अजीब वहशत सी दिखाई दे रही थी, जिसने सबा के वजूद में सनसनी सी फैला दी थी। इसी कैफियत में आगे बढ़कर बहुत बेदर्दी से नौफिल ने उसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया तो बेइख्तियार ही उसके लबों से हल्की सी चीख आजाद हो गई। अभी शायद वो मजीद दुरुस्तगी का मुजाहिरा करता, मगर उसी वक्त दरवाजे को जोरदार अंदाज में खटखटाया गया तो वो उसे शोला बार नजरों से घूरता पलट गया। आ जाओ। नौफिल का लबो लहजा बहुत मुतवाज़िन था, गुस्से या तलखी का शायबा तक न था। और सब दरवाज़ा खुलते ही नगीन की हंसती मुस्कुराती शक्ल दिखाई दी तो सबा को भी बसरत खुद को संभालना पड़ा, और अपनी इस नई खासियत पर सबा को हंसी भी आई। नौफिल अहमद के साथ रहते हुए जाने अभी किस किस खूबी को अपनाना बाकी था। क्या हाल है बड़े लोगों? उसने लिपटते हुए नगीन से हंस कर कहा तो वो मुस्कुरा गई। हम कैसे बड़े लोग हो गए? भाई, जिनसे मिलने के लिए बनफ्से नफीस उनकी खिदमत में हाजिरी देना पड़े, वो बड़े लोग ही हुए ना। वो नौफिल की बेजा मसरूफियात पर तंज कर रही थी। इतने दिनों के बाद आई हो और आते ही शिकवे शिकायत का दफ्तर खोल दिया। अनस कहाँ है? नौफिल ने उसे डपटते हुए पूछा तो वो बोली, वो भी अम्मी के पास बैठे आप ही की तरह अपनी मसरूफियात गिनवा रहे हैं। एक तो तुम खवातीन में शक का मादा बहुत ज्यादा होता है, मिनटों में शौहर को कटहरे में खींच लेती हो। वो हंस कर कहता अनस से मिलने के ख्याल से निकल गया तो नगीन ने 2 कदम पीछे हटकर नाक़िदाना नजरों से उसका सर से पांव तक जायजा लिया था। क्या देख रही हो? सबा ने होंठों पर मसलहत आमेज मुस्कुराहट फैलाते हुए पूछा तो वो मुस्कुरा कर बोली, देख रही हूं कि अब सही मायनों में मेरी भाभी लग रही हो। उसकी बात सुनकर सबा ने दिली इत्मीनान महसूस किया था। आज बतौर खास उसने बरी का नफीस सा कामदानी सूट पहनकर साथ में हल्की फुल्की ज्वेलरी और मेकअप का इस्तेमाल भी किया था, और नगीन को मुतमईन पाकर वो खुद भी पुरसुकून हो गई थी। हल्के फुल्के से अंदाज में बोली, ये सब फ़कत तुम्हारे इत्मीनान और तसल्ली के लिए है, वरना मुझे अपनी खुशी जाहिर करने के लिए इस चमक दमक का सहारा लेना पसंद नहीं है। ये सब रस्म दुनिया भी है और दस्तूर भी, खुद के लिए ना सही मगर बाज़ औक़ात दूसरों की तसल्ली के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। नगीन ने उसे समझाया तो सबा ने मुस्कुराते हुए उसे बाहर की तरफ देखा धकेला और बोली, तो चलो फिर ज़रा मैं अपने भाई की तसल्ली का भी अंदाज़ा कराऊं। उनकी तसल्ली तो मुझसे पूछो, जनाब मुझे एक दिन भी यहाँ छोड़ने को राज़ी नहीं है। नगीन ने उसके साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए शिकायती अंदाज में कहा तो वो उसकी कमर में हाथ डाले हुए मुस्कुराहट के साथ बोली, ये तो उनकी मोहब्बत है जो वो तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहते। ओहो, फिर तो नौफिल भाई को आपसे इश्क हुआ ना? शादी से लेकर अब तक एक दिन के लिए भी आपको खुद से दूर नहीं किया। उसकी जवाबी शरारत पर सबा को अपनी किस्मत की सतम ज़रीफ़ी पर हंसी आने लगी। हाँ बिल्कुल, उनका बस चले तो मुझे छूने वाली हवाओं का भी इस घर में दाखिल होना बंद कर दें। सिटिंग रूम में दाखिल होते हुए वो धीमी आवाज़ में बोली तो नगीन गहरी सांस भर कर रह गई, जबकि वो अनस से मिलने लगी। घर में सब कैसे हैं? उन लोगों को भी ले आते, वो कह रही थी। सौलह बेगम को तब हकीकतन इस बात का इदराक हुआ कि वो अपने घर के पुरसुकून और मिसाली माहौल में खोकर इस बात को नज़रअंदाज किए हुई थी कि अनस के मुकाबले में नौफिल अपनी ससुराल कितनी बार गया था। भला कितनी बार? वो वाकई परेशान कुन सोचों में घिरने लगी। तुम क्या ईद का चांद हो गई हो कि सब तुम्हें देखने के लिए आए? अनस ने मुस्कुराते हुए कहा तो सबा के कुछ बोलने से पहले ही नौफिल ने सारा इल्ज़ाम गोया उसी पर रखते हुए खुद को बरी-उज़्ज़मा कर लिया। यही बात मैं इन्हें समझाता हूँ, भाई शादी के बाद मैके वाले छूट तो नहीं जाते ना, मगर इन्हें अपनी घर की दिलचस्पियों के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। ये तो शुरू से ही ऐसी है, और पता है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तबीयत इसी ने पाई है। घर को संवारना, निखारना, हर वक्त किचन में घुसकर नत नई डिशेस तैयार करते रहना। सच मैं तो तरस गया हूँ इसके हाथ के खानों को। अनस के लबो लहजे से मोहब्बत की आंच उठ रही थी। माँ जाए के अंदाज की मोहब्बत और नरमी सबा के दिल को गुदास करने लगी।
اس کی بدلتی رنگت نوفل کی گہری نگاہ سے بچ نہیں پائی تھی۔ ارے کیا نگین نے وہاں اپنے جوہر دکھانے شروع نہیں کیے؟ یہ بھی کچن کی ماسٹر نہ صحیح مگر اسٹوڈنٹ تو رہ ہی چکی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نگین احتجاجاً صالح بیگم سے اس کی شکایت کرنے لگی۔ دیکھ رہی ہیں امی، یہ میرے میاں کے سامنے میری تعریفیں کرنے کے بجائے میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ڈونٹ وری نگی، تمہارے کمالات کی اڑتی اڑتی بلکہ گرتی پڑتی خبریں میں شادی سے پہلے ہی سن چکا ہوں۔ انس نے بھی نوفل کی شرارت کو آگے بڑھایا تو وہ ان دونوں سے الجھنے لگی۔ صالح بیگم ان کی باتوں سے لطف اندوز ہوتی پرشفقت نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سبق کھانے کا انتظام دیکھنے کے لیے کچن میں آ گئی، جہاں نوری اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ نوری کے ہاتھ کولڈ ڈرنکس بھجوا کر وہ جلدی جلدی ٹیبل لگانے لگی۔ پہلے ہی انس اور نگین کے دیر سے آنے کی وجہ سے کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا، دوسرا اسے صالح بیگم کا بھی احساس تھا۔ وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی اور یوں بھی انہیں میڈیسنز لینا ہوتی تھی، اس لیے صبا نے حسب سابق جلدی ٹیبل لگا دیا۔ نوری بھی آ کر اس کی ہدایت کی روشنی میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ اندر گئی تو سب کولڈ ڈرنکس سے فارغ ہو چکے تھے۔ چلیں بھائی، کھانا لگ چکا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا تو انس حیران ہوا۔ اتنی جلدی؟ بیٹھو یار، تھوڑی دیر باتیں تو کر لیتی۔ جی نہیں، پہلے ہی آپ لوگ اتنی دیر کر چکے ہیں، ماما کی تو میڈیسن کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، باتیں کھانے کے بعد بھی ہو جائیں گی۔ وہ صالح بیگم کی ویل چیئر کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے بشاشت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ امی بہت لکی ہیں، اتنا خیال تو شاید میں نے بھی کبھی نہیں رکھا ان کا۔ نگین حقیقتاً سبق کی معترف تھی۔ صالح بیگم کی زبانی اس کے اخلاق کی تعریفیں تو وہ ویسے بھی سنتی ہی رہتی تھی، مگر اس کی طرف اٹھنے والی نوفل کی نگاہ میں بہت کاٹ تھی۔ اسے سبق کا ہر عمل ڈھونگ کے سوا کچھ نہیں لگتا تھا۔ یہ بھی ساس کو قابو کرنے کا ایک حربہ ہے، یعنی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ۔ اب سوچ لو بدلے میں انہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ اس کا انداز بہت سادہ اور لہجہ مسکراہٹ لیے ہوا تھا۔ سب نے ہنس کر سنا، مگر صبا کے تو دل میں تیر سا گڑ گیا تھا۔ اتنے دنوں میں وہ نوفل کے لب و لہجے کے اتار چڑھاؤ سے بہت اچھی طرح واقف ہو گئی تھی۔ بے اختیار ہی سنجیدگی سے بول اٹھی۔ میں رشتوں کو ان کے مقام کے مطابق عزت دیتی اور نبھاتی ہوں، لوگوں کی طرح رشتوں سے فائدے اٹھانا میری سرشت میں شامل نہیں ہے۔ نوفل کی اس کی طرف اٹھنے والی نگاہ بہت بے ساختہ اور سرد تھی۔ طنز کرنا بہت آسان، مگر اس کا جواب اپنی ذات پر سہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور نوفل احمد، وہ تو ہمیشہ سے اپنی ذات کو سیند کر رکھنے کا عادی رہا تھا۔ کسی سے کبھی ایسے روابط رہی ہی کہاں تھے کہ اس طرح کی جملے بازی سہتا۔ اسی وجہ سے صبا کا بھرپور طنز اسے بہت شدت سے محسوس ہوا تھا۔ دوسری طرف صبا کو اس کی سمٹتی مسکراہٹ نے بہت سکون پہنچایا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا، سبھی کھانے کی تعریفیں کر رہے تھے سوائے نوفل کے۔ کیسے ممکن تھا کہ نگین چوک جاتی؟ بھائی آپ بھی تھوڑی تعریف کر دیں، سبھی ڈشز آپ کی پسند کی تھی۔ وہ اپنی سوچوں سے چونکا تھا، پھر قصدن مسکرا کر بولا، میرے لیے تو گھر کی مرغی دال برابر ہے۔ بالکل غلط، سبق کے ہاتھ کی بنی تو دال بھی مرغی برابر ہوتی ہے۔ نگین نے کھلے دل سے تعریف کی تھی۔ جنہیں خود کچھ نہ آتا ہو ان کے لیے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر بلکہ بہترین ہوتا ہے، انس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو صبا نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ انس بھائی، یہی جملہ معید بھائی کے مقابلے میں ابو آپ کے لیے بولا کرتے تھے، یاد ہے نا؟ اس کی بات سن کر منہ بسورتی نگین ہنسنے لگی تھی، جبکہ انس نے صبا کو گھور کر دیکھا جو اب مسکرا رہی تھی۔ بھائی اب گھر کا بیدی لنکا تو نہ ڈھائے۔ صالح بیگم نے ہنستے ہوئے انس کی سائڈ لی تھی۔ پھپھو اور ادینہ دکھائی نہیں دی، انیکسی کا دروازہ بھی بند تھا۔ نگین کو دفتن یاد آیا تھا، وہ حبیبہ کی طرف گئی ہوئی ہے، 1-2 روز رکنے کا ارادہ تھا ان کا۔ صالح بیگم نے بتایا، حبیبہ زرینہ بیگم کی نند تھی۔ خیریت تھی نا؟ نگین نے پوچھا تو وہ سرسری انداز میں بولی، خیریت ہی ہے، ان کی بچی کے رشتے کا کوئی معاملہ تھا، اس سلسلے میں زرینہ کو بلایا ہے۔ نگین نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ باتوں کے دوران ٹائم کیسے گزرا پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ 11 بج رہے ہیں۔ انس سے رہا نہیں گیا تھا، کلائی الٹ کر ٹائم دیکھتے ہوئے بولا تو نگین یوں انسنی کر گئی جیسے اس کی طرف دھیان ہی نہ ہو، حالانکہ کتنی دیر سے ہی وہ اسے مستبرانہ انداز میں پہلو بدلتے دیکھ رہی تھی۔ میرے خیال میں اب چلنا چاہیے، وہ مجبوراً نگین کو متوجہ کرتے ہوئے بولا تو صالح بیگم نے کہا، آج یہیں رک جاؤ دونوں۔ نہیں آنٹی، صبح آفس جانا ہے اور ہو سکتا ہے کل مجھے اسلام آباد بھی جانا پڑ جائے۔ انس نے بڑے طریقے سے معذرت کر لی تھی،
फिर वो मुतवक्के नजरों से नगीन को देखने लगा जो अभी भी उठी नहीं थी। तो फिर आप जाइए, क्योंकि नगीन यहीं रहेगी। सबा ने नगीन के शाने पर बाजू फैलाते हुए इत्मीनान से कहा तो वो जज्बज होकर रह गया। ये रहने के इरादे से थोड़ी आई थी, और वैसे भी मैं 3-4 रोज के लिए इस्लामाबाद जाने वाला हूँ, पैकिंग का भी मसला होगा। ये तो और भी अच्छी बात है, आप इत्मीनान से इस्लामाबाद जाएं, नगीन 3-4 दिन यहाँ रह लेगी, और जहां तक बात है पैकिंग की, तो हमरा और जोहा है ना, वो कर देंगी। वो तो जैसे सब कुछ तय किए हुए थी। उसके साथ साथ अनस को नगीन पर भी गुस्सा आने लगा, जो अब नजरें भी नहीं मिला रही थी। हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि अनस उसे किसी भी तौर यहाँ छोड़ने पर रजामंद नहीं था। ओके, अगर नगी की मर्जी है तो, वो संजीदगी से कहते हुए उठ खड़ा हुआ तो नगीन के होंठों पर मुस्कुराहट खेल गई। अगर आप मुझे पहले बता देते कि कल आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो मैं पहले से ही रहने का प्रोग्राम बना कर आती। गाड़ी में तुमसे बात हुई तो थी इस मामले पे, वो याद दहानी करा रहा था, मगर नगीन तो यूं भी यहीं रुकने की ख्वाहिशमंद थी। भोलपन से बोली, तो फिर ठीक है, जब इस्लामाबाद से वापसी हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। कोई और वक्त होता तो अनस उसके हवास दुरुस्त कर देता, मगर ससुराल में बैठकर वो सिर्फ सोच ही सकता था। बहरहाल उसे नगीन पर सख्त गुस्सा था। ओके, फिर मैं चलता हूँ। वो यूं ही संजीदा सूरत लिए सौले बेगम के आगे झुक गया तो उन्होंने उसके सर पर दस्ते शफकत रख दिया। नौफिल से बगलगीर होने के बाद वो सबा से मिला, मगर पोर्च में पहुंचने, गाड़ी में बैठने और फिर गेट से बाहर निकलने तक भूले से भी उसने नगीन की तरफ नहीं देखा था, जो उसकी गैर मुतवक्के खामोशी और संजीदगी पर गौर ही करती रह गई थी। ये जोहा किधर है? हमरा को किचन में चाय बनाते देखकर चची जान ने हैरत से पूछा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो जोहा को शाम की चाय बनाने का कहकर गई थी और अब जोहा बीबी गायब थी। वो तो अपने कमरे में है, कह रही थी कि उन्हें अपनी वार्डरोब सेट करनी है। हमरा ने कहते हुए चाय दम पर रखी थी। वो सर हिलाकर जोहा के कमरे की तरफ बढ़ गई और हस्ब तवक्को उसे बिस्तर पर दराज पाकर उन्हें सख्त गुस्सा आया था। मैंने तुम्हें चाय बनाने का कहा था और तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। मुझे कुछ काम करना था, इसीलिए। वो खफगी से कहती उठ बैठी थी। उनकी तेवरी के बल और गहरे हो गए। एक चाय तो तुमने बनाई नहीं गई तुमसे, और कौन से काम निपटाने थे जो बिस्तर पर लेट कर निपटा रही हो? ओफ हो अम्मी, हमरा बना तो रही है चाय। वो उकता कर बोली तो उन्होंने तेज लहजे में कहा, हमरा तो बना ही लेगी। उससे पहले सबा ने अपने सलीके से सारा घर संभाला हुआ था। मुझे तो हसरत ही रहेगी कि तुम भी कुछ संवार लो। एक चाय बनाने से क्या संवर जाएगा भला? तुम्हारी जिंदगी तो संवर ही जाएगी। वो चिढ़कर बोली तो जैसे जोहा दफतन उनकी नाराजगी का मतलब पा गई। मैं जैसी हूं वैसी ही बहुत अच्छी हूं, मेरा यूं भी बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा। वो तीखे लहजे में बोली थी। फजूल बातें मत करो, कुछ अरसे में शादी हो जाएगी और रोटी तक डालनी नहीं आती तुम्हें। मुईद तो आदी है बेहतरीन खाने का। मुईद आदी है तो मैं क्या करूं? मेरा यहाँ क्या तस्करा? उसके तेज लहजे पर वो नापसंदीदगी से उसे टोक गई। तुम्हें इन सब बातों का पता होना चाहिए कि मुईद को क्या पसंद है और क्या नहीं। उससे रिश्ता तय हो रहा है तुम्हारा। मुझे उसके मुतालिक के हिसाब किताब रखने की कोई ज़रूरत नहीं, और आप लोग भी खामखा रिश्तों का जोड़ तोड़ मत करें। मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ, किसी के लिए बदल नहीं जाऊंगी। उसके सामने बैठते हुए वो गुस्से से भरे अंदाज में बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन से खामखा के रिश्ते हैं? आपको कम से कम मुझसे तो पूछना चाहिए था। वो अभी भी नागवारी से कह रही थी। चची जान को जोहा की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू हमेशा ही से नापसंद रही थी, मगर इस वक्त उन्होंने बमुश्किल तहम्मुल का मुजाहिरा किया था। इससे पहले कौन से काम तुम्हारे मशवरों से हो रहे हैं जो इस अहम मामले में तुम्हारा मशवरा ज़रूरी था? और फिर तुम्हें क्या एतराज़ है? क्यों? मुझे कौन सा मिस्टर परफेक्ट से ब्याह रहे हैं आप लोग कि मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा? आप ताई जान से इनकार कर दें बस। उसने अपने मखसूस लठमार अंदाज में कहा तो वो उछल ही पड़ी। उन्हें ज़रा बराबर उम्मीद नहीं थी कि वो इतने साफ अंदाज में मना कर देगी। तुम हवास में तो हो, क्यों मना कर दूं? मैं तो शुरू ही से इंतज़ार में थी कि कब आपा इस रिश्ते की बात करें। उनकी बात ने जोहा को सर तपा सुलगा दिया था। ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं उसमें, या मैं ही इतनी फालतू हूं कि आप उस शख्स के रिश्ते के इंतज़ार में दिन गिन रही थी? वो चटक कर रह गई। बको मत, उन्होंने उसे झाड़ दिया। खानदान का बेहतरीन लड़का है मुईद। सब घरों में उसकी तबीयत और किरदार की मिसाल दी जाती है। कोई एक खामी भी हम लोगों ने नहीं देखी।
तुमने देखी हो तो कहो। और बीबी, हीरे तो तुम में भी नहीं जुड़े, फिर भी आपा ने खुद इस रिश्ते की बात की है। मैं किसी की खूबी या खामी की बात नहीं कर रही, बस मुझे उससे शादी नहीं करनी। हम दोनों की सोच में बहुत फर्क है। उसने तेज लहजे में कहा तो वो भी उसी के लबो लहजे में बोली, तुम्हारा सिर्फ दिमाग खराब है और कुछ नहीं। खबरदार जो मुझसे किताबी बातें करने की कोशिश की हो तो। तुम्हारे बड़े बैठे हैं तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने वाले, और बेहतर ही करेंगे। मगर मैं किसी भी सूरत मुझ से शादी नहीं करूंगी, मेरी उससे नहीं बन सकती है। शुक्र करो कि इतना बेहतरीन रिश्ता। उन्होंने गुस्से से कहना चाहा तो वो उनकी बात काटकर तलखी से बोली, इसीलिए तो कह रही हूँ कि इतने बेहतरीन शख्स के लिए कोई बेहतरीन लड़की ढूंढे, यही समझ लें कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। बस अब चुप रहो, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं। वो चिढ़ गई थी। उन्हें जोहा की बातें बेवकूफ़ी के सिवा कुछ भी नहीं लग रही थी। मैं यूं ही नहीं कह रही अम्मी, ये वाकई सच है। आप मुईद से पूछ लें, वो सिर्फ ताई जान की फर्माबरदारी में इस रिश्ते पर हामी भर रहा है। हम दोनों के ख्यालात में, बल्कि हर बात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो जिच हो गई थी। उसका ख्याल था अम्मी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगी, मगर इधर तो लग रहा था कि वो जाने कब से इस रिश्ते की राह तक रही थी। उसमें ऐसी कौन सी नई बात है। मियाँ बीवी के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता ही एक दूसरे को जानने और समझने का अमल वकूफ़ पजीर होता है, ना कि खुदा ऊपर से ही ज़हनी मुताबिकत करके भेजता है। तुम दोनों तो फिर भी कज़न्स हो, बिल्कुल अनजान फरीकों में भी शादी के बाद इस कदर ज़हनी मुताबिकत देखी गई है कि यकीन नहीं आता। वो अटल अंदाज में कह रही थी। जोहा को अब रोना आने लगा। भला वो मुईद से शादी कर सकती थी? इससे ज्यादा जिल्लत और अहानत की और कौन सी बात होती। वो ना सिर्फ जोहा और उमर के अफेयर से वाकिफ था, बल्कि खुद भी किसी और लड़की से कमिटेड था। ये सब कुछ जानते समझते हुए भी उससे शादी करना जोहा को मौत के बराबर लग रहा था। आप लोगों को सिर्फ अपनी खुशी से निस्बत है, मेरी मर्जी मेरी खुशी की किसी को परवाह नहीं। मैं किसी तौर भी इस रिश्ते पर राजी नहीं हूँ। वो आंसू बहाने लगी थी। चची जान को उसकी फजूल और बचकाना जिद पर गुस्सा आ रहा था। हम इसलिए खुश हैं क्योंकि जानते हैं कि तुम भी मुईद के साथ बहुत खुश रहोगी। सब तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारी खुशी का एहसास रखते हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। मैं इतनी परफेक्ट नहीं बन सकती कि जितना वो है। मुझसे बावरचन या धोबन वाले काम नहीं होते, और ना ही मैं इस मामले में किसी का रोब बर्दाश्त करूंगी। कल को घर का माहौल खराब करने का कसूरवार मुझे मत ठहराइएगा। उसने आंखें रगड़ते हुए अपने तई उन्हें धमकाया। मतलब यही था कि शायद वो इस तरह ही इस इरादे से बाज आ जाए, मगर वो बहुत इत्मीनान से बोली, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगी। कौन सा कहीं रुखसत होकर जाना है, वही लोग वही माहौल रहेगा। दूसरे जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो सर पर तो खुद ब खुद आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। वो उठ खड़ी हुई थी, फिर जाते जाते उसे गोया तंबीह करते हुए बोली, और ये जो अपने दिमाग की टेढ़ है ना, उसे सीधी कर लो। मैंने तो तुम्हारी उल्टी सीधी सुन ली। तुम्हारे बाप के कानों में भिनक भी पड़ गई तो कयामत खड़ी कर देंगे। जानती हो अच्छी तरह कि मुईद इस घर का अजीज तरीन बच्चा है। उनके जाने के बाद जोहा पर झंझलाहट और इश्तियाल का शदीद हमला हुआ था। अजीज तरीन बच्चा, एक मैं ही नापसंदीदा तरीन और फालतू फर्द हूँ। उसने तकिया उठाकर परे फेंक दिया था, बेडशीट घसीट कर एक तरफ डाल दी थी। उस पर भी गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ तो गम गुस्से के मारे उठकर टहलने लगी। वो तो जैसे नवाबजादा है, हर शय उसकी मनपसंद, उसकी मर्जी के मुताबिक हर क्रेडिट उसके खाते में। चाहे मैं अपने जज्बात और एहसासात पर पत्थर रखकर अपनी तमाम उम्र की खुशियों की कुर्बानी देकर ही क्यों न इस शादी के लिए हामी भर दूं। कल को यही कहा जाएगा कि मुईद हसन ने जोहा जैसी फुअर लड़की से शादी कर उस पर एहसान किया है, उसके वालिदैन की लाज रखी है। वो क्या कहते हैं कि दुख सहे भी फाख्ता और अंडे खाएं कव्वे। मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मुईद हसन। तुम्हारा ये बीबे बच्चे वाला इमेज तहस नहस कर दूंगी। अभी तुम्हारा जोहा मीर से वास्ता नहीं पड़ा, तुम्हारी सारी फरमाबरदारी धरी की धरी न रह गई तो मेरा नाम भी जोहा मीर नहीं। वो बड़े मुंतकिमाना अंदाज में सोच रही थी। वो घर पहुंचा तो उसका मूड बिगड़ा हुआ था। नगीन नहीं आई? ताई जान ने यूं ही पूछ लिया। सबा ने रोक लिया। उसे हालांकि पता भी था कि मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ। उसे तो मौका चाहिए दिल की भड़ास निकालने का। बदमज़गी से बोला तो वो इत्मीनान से कहने लगी, अच्छा है, उसका दिल चाह रहा होगा नगीन से बात करने को, खुद तो वो कम ही आ पाती है। तो उसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि मेरी बीवी पर कब्जा करने वो लोग। वो सर झटक कर बोला तो वो हंस दी।
وہ بیٹی ہے اس گھر کی. تمہاری بیوی ہونے کے بعد اس گھر سے رشتہ ٹوٹ تو نہیں گیا اس کا. خود تو صبا آتی نہیں ہے, اسے اتنے دھڑلے سے روک لیا. میں نے کہا بھی کہ مجھے پیکنگ کا مسئلہ ہوگا. وہ خفیف سے جھلاہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا. لو بھلا, اس سے پہلے کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہے تمہیں؟ بہنوں میں سے کوئی کر دے گا پیکنگ؟ اور ویسے بھی تم کون سا اتنا زیادہ سامان ساتھ لے جاتے ہو؟ بیوی پر اتنی زیادہ پابندی بھی اچھی نہیں ہوتی. پہلی بار تو وہ رہنے گئی ہے. تائی جان نے اسے گھرکا, مگر اس کا موڈ نہیں بدلا تھا. اسے رہ رہ کر نگین پر غصہ آ رہا تھا, جو اس کے خیالات سے واقف ہونے کے باوجود اتنے آرام سے وہاں رہنے پر راضی ہو گئی تھی. ہمرا اور زوہا تو سو گئی ہیں. چلو مجھے بتاؤ کون کون سی چیزیں پیک کرنی ہیں, میں کر دیتی ہوں. انہوں نے مصالحانہ انداز میں کہا تو وہ انہیں روک گیا. آپ سوئیں جا کر, صبح دیکھی جائے گی. یوں بھی کون سا منہ اندھیرے نکلنا ہے. 9 بجے تک کا ٹائم ہوگا, تب دیکھ لیجیے گا. جیسے تمہاری مرضی. وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. چند لمحے وہیں کھڑے رہنے کے بعد وہ بھی ڈھیلے ڈھالے انداز میں اپنے کمرے کی طرف آ گیا. لائٹ آن کر کے پلٹا تو ٹھٹک سا گیا. یہ تنہائی کتنی عجیب لگ رہی تھی. حالانکہ وہ شروع ہی سے اس کمرے میں رہتا چلا آ رہا تھا, مگر ان چند مہینوں میں اس دشمن جان نے جیسے اپنا عادی ہی کر لیا تھا. کس قدر ویران سا لگ رہا تھا یہ کمرہ, جیسے کوئی بہت بڑی کمی واقع ہو گئی ہو. وہ بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا. فضا میں نگین کے استعمال شدہ پرفیوم اور کاسمیٹکس کی خوشبو ابھی بھی باقی تھی. یوں لگ رہا تھا جب بھی کہیں سے وہ چوڑیاں کھنکھاتی ہنستی ہوئی اس کے سامنے آ جائے گی. خود سے منسلک چیزوں سے متعلق وہ ہمیشہ ہی سے بہت ٹچی رہا تھا, اور یہ تو ایک جیتی جاگتی ہستی کا معاملہ تھا جس کے ساتھ دل اور روح کا اٹوٹ رشتہ جوڑا تھا. وہ کیوں کر جھنجھلاہٹ کا شکار نہ ہوتا؟ آئندہ کبھی میرے بغیر وہاں رہ کے تو دیکھنا. وہ مغلوب سے جذبات کے زیر اثر بہت جھنجھلا کر سوچ رہا تھا, اور یہ تو قطعی بات تھی کہ وہ اب کبھی نگین کو کہیں رہنے کی اجازت دینے والا نہیں تھا, چاہے کوئی ناراض ہی ہوتا رہے. بس میں اپنی بیوی کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا. اس نے اٹل انداز میں فیصلہ کر لیا تھا, اور جذباتیت کے زیر اثر وہ یہ بات بھول رہا تھا کہ نگین اس کی محبوبہ نہیں بلکہ بیوی تھی, جو بہت سے معاشرتی رشتوں میں بندھی ہوئی تھی جنہیں نبھانا اس کے لیے لازم تھا. وہ کسی عاشق کی طرح ہر پل ہر گھڑی اسے اپنی طرف ملتفت دیکھنے کا متنمی تھا. اس رات وہ بہت بے چین نیند سویا تھا. وہ صالح بیگم کو ان کے بستر پر لٹا کر آئی تو نگین اور نوفل باتوں میں مصروف تھے. واٹ اے سرپرائز صبا, تم نے انہیں ماڈلنگ کی اجازت دے دی؟ کیسے دی؟ نگین کا بے یقینی اور تحیر کے ریپر میں لپٹا سوال اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھتی گڑبڑا سی گئی. پھر قدرے سنبھل کر سنجیدگی بھری لاپرواہی سے بولی, انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی اجازت نہیں لی, یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. نگین کو اس سے اس جواب کی توقع نہیں تھی, سو وہ شاکی نظروں سے نوفل کو دیکھنے لگی جو صوفے سے ٹیک لگائے کارپیٹ پر نیم دراز تھا. مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا, سو واٹ نگی, میں کون سا دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں جو ان کی اجازت؟ اسٹاپ اٹ بھائی. وہ یک بارگی تیز لہجے سے اسے ٹوک گئی تھی. ڈونٹ وری نگین, جو کچھ نہ کر سکتے ہوں وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں. صبا کا لہجہ بہت معتدل اور انداز پرسکون تھا. نوفل کی ہنسی سمٹنے میں ایک پل بھی نہیں لگا تھا. اس کی سلگتی نگاہ کی تپش صبا نے اپنے چہرے پر بہت واضح طور پر محسوس کی تھی, اور اپنا اطمینان بھی. نگین ہنسنے لگی. یہ تو تم نے بالکل صحیح کہا, ابھی تو شروعات ہے. اس بحر بے قرار میں پاؤں تو دھرنے دو, پھر دیکھنا میری سوئمنگ. نوفل کا لب و لہجہ بہت بشاشت بھرا تھا, مگر تاثرات میں سرد موری تھی. ویسے بری بات ہے بھائی, آپ کو صبا سے اس سلسلے میں اجازت ضرور لینی چاہیے تھی. پتہ ہے کیسی فیلڈ ہے یہ؟ نگین نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تو صبا اندر ہی اندر کڑ کر رہ گئی. رکھا تو ہوا ہے انہوں نے ایک قانونی مشیر جالے آفریدی کی شکل میں. کم آن نگین, تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ انہیں اپنی حدود کا اچھی طرح پتہ ہے. اس نے گویا بات سمیٹنی چاہیے تھی. پھر بھی میاں بیوی کو ہر فیصلہ باہم مل کر کرنا چاہیے تاکہ کل کو صرف ایک پر بات نہ آئے. نگین اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی, اور خود صبا کون سا اس فیصلے پر بہت خوش تھی. اس کا بس چلتا تو وہ جالے آفریدی کی ایڈورٹائزنگ کمپنی کو لپاٹ کر واپس نیو یارک ایکسپورٹ کر دیتی. تم عورتوں کی سوچ بہت محدود ہوتی ہے بھئی, تو زمانہ ہی ایڈورٹائزنگ کا ہے. وہ نگین کو ستانے والے انداز میں کہہ رہا تھا. تبھی جانے صبا کے ذہن میں کیا سمائی, سرسری انداز میں بولی, میں بھی سوچ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ ایک آدھ ایڈ کر ہی لوں. مجھے بھی آفر کی تھی ان لوگوں نے,
بلکہ بقول ان کے فوٹوگرافر کے بڑا فوٹوجینک چہرہ ہے میرا۔ نوفل کے تاثرات پل بھر میں ہی بدل گئے تھے۔ نگین لطف لینے والے انداز میں ہنستے ہوئے بولی، چلو بھائی، آپ دونوں تو گئے کام سے، یعنی یک نہ شد دو شد۔ اس کے بعد باتوں کا رخ بدل گیا تو نوفل تھکن کا عذر پیش کرتا اٹھ گیا۔ تم بھی تھک گئی ہوگی، سو جاؤ اب۔ صبا نے کہا تو وہ منہ بنا کر بولی، قسم سے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی، حالانکہ گھر میں 9 بجے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ میاں کی یاد آ رہی ہوگی۔ صبا مسکرا دی تو وہ ایمانداری سے بولی، صحیح کہہ رہی ہو، پہلی مرتبہ ان کے بغیر رہنے آئی ہوں نا، اس لیے کمرے میں جانے کو دل نہیں کر رہا۔ ادھر انس بھائی کا بھی یہی حال ہوگا، وہ تو یوں بھی بہت پازیٹیو ہیں تمہارے متعلق۔ صبا نے کہا تو وہ دل میں لطیف سی کیفیت ابھرتی محسوس کر کے شرارت سے بولی، اچھا ہے نا، کبھی کبھار یوں اپنی قدر محسوس کرانی چاہیے، بچھڑنے کے بعد ملنے کا بھی ایک الگ ہی چارم ہوگا۔ اچھی سوچ ہے۔ صبا ہنس دی تھی۔ کیا خیال ہے پھر کل تم بھی میں کے روانہ ہو جاؤ؟ نوفل بھائی تو انس سے زیادہ کریزی لگتے ہیں، 2 دنوں میں مجنو بن جائیں گے۔ وہ اسے اکسانے والے انداز میں بولی تو صبا کے پہلو میں ایک ٹیس سی اٹھنے لگی۔ بہت سی محبتوں، شفقتوں اور ناز برداریوں کو اس نے برتا تھا، مگر کس قدر اچھوتی اور الوہی تھی یہ الفت جس کا اظہار شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، جو عورت کو خود ہی کی نہیں بلکہ سب کی نظروں میں معتبر کر دیتا ہے۔ یہ وہی محبت اور احترام ہے جو کسی بھی فیملی میں عورت کا مقام متعین کرتا ہے۔ شوہر کی منظور نظر اگر گھر والوں کی ناپسندیدہ بھی ہو تو بھی گھر میں اس کے قدم مضبوط ہوتے ہیں۔ یوں ہی تو نہیں کہا جاتا کہ سہاگن وہی جو پیا من بھائے۔ کہ اس محبت کو برتنا کبھی بھی میرے نصیب میں نہیں بنے گا۔ وہ بدقت مسکرائی۔ خیر اب ایسی بھی لوٹ نہیں مچی ہوئی، میں کہاں کی لیلا ہوں کہ تمہارے بھائی میرے پیچھے مجنون ہو جائے۔ یہ تو تم ان سے پوچھو، سنائی نہیں انہوں نے اپنی بے قراریوں کی داستان؟ جناب پہلی نظر کی محبت کا شکار بنے تھے شاید، تبھی تو اتنے عرصے تک انتظار کرانے کے بعد تمہیں دیکھتے ہی شادی کے لیے ہاں کر دی انہوں نے۔ نگین اسے چھیڑ رہی تھی، مگر اس نے اپنے دل میں فقط درد کی لہریں پھیلتی محسوس کی تھیں۔ ہاں، سنائی تھی مجھے بھی اپنے دل ہارنے کی داستان۔ 14 طبق روشن کر دیے تھے میرے دل کے زخم، پھر سے لو دینے لگے۔ اسے پھر سے کسی مہربان شانے کی طلب محسوس ہونے لگی تھی۔ کوئی تو ہو جو میرے دل کے زخموں پر اپنی مسیحائی کے پھائے رکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں یہاں روک کر میں کباب میں ہڈی کا کام سر انجام دے رہی ہوں۔ جاؤ بھائی جاؤ، تمہارا بہت بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہوگا۔ نگین نے سانس بھرتے ہوئے واضح شرارت کے ساتھ کہا تو وہ اس کے ہاتھ پر ہلکی سی چپت لگاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے صبر و ضبط کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اور میں واقعی اب جاؤں گی کیونکہ صبح نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے بات بدل گئی تھی۔ پتہ نہیں آج مجھے نیند آئے گی یا نہیں۔ نگین کو یکلختی احساس تنہائی نے گھیرا تھا، مگر وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ آپ نے میری عادتیں کتنی بگاڑ دی ہیں انس۔ وہ کمرے میں پہنچے تو خلاف توقع نوفل کو جاگتے پایا۔ رات کے اس پہر اسے سگریٹ کا دھواں اڑاتے دیکھ کر صبا کی جان جل گئی تھی۔ یہ کام کمرے سے باہر بھی بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی صحت سے بھی کھیلا جائے۔ سنجیدہ لب و لہجے میں ناپسندیدگی کی واضح جھلک تھی۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو وارڈروب میں سے اپنا نائٹ سوٹ نکال رہی تھی۔ سمجھوتے میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے سرد لب و لہجے نے صبا کے ہاتھوں کو لمحہ بھر کے لیے ساکت کیا تھا، پھر وہ کپڑے لیے کچھ کہے بنا واش روم میں چلی گئی۔ لب بھینچتے ہوئے نوفل نے جلتا سگریٹ پانی سے بھرے گلاس میں پھینک دیا تو وہ ہلکی سی آواز کے ساتھ بجھ گیا۔ نوفل کی پیشانی پرشکن تھی۔ وہ چہرہ دھو کر دوپٹے سے خشک کرتی واش روم سے نکلی تھی، پھر لائٹ آف کر کے بستر پر آ گئی۔ وہ ہنوز بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ صبا کو الجھن سی ہونے لگی۔ نائٹ بلب کی نیل روشنی میں وہ اس کے تاثرات تو نہیں دیکھ پائی تھی، مگر اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ اس کا موڈ کچھ بہتر نہیں ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ لائٹ آف ہوتے ہی صبا سے پہلے کروٹ بدل کر سونے کی تیاری کرنے لگتا تھا۔ سر جھٹک کر ذہن کو سوچوں سے پاک کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ تبھی ٹیوب لائٹ کی چکا چون نے دفتن اس کی آنکھیں چندیا دی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو نوفل تھا۔ کیا ہوا؟ بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے پسلا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے سونے کی؟ پہلے کچھ وضاحت تو کر دیں اپنی اسٹیٹمنٹ کی۔ وہ بڑے اکھڑ سے انداز میں کہتا اپنی جگہ پھر سے براجمان ہو گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون سی اسٹیٹمنٹ؟ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی تحیر اتر آیا تھا۔
कोहनी के जोर पर वो जरा ऊंची उठकर हैरत से उसे देख रही थी। यही मॉडलिंग स्टार्ट करने वाला? ओह, सबा ने गहरी सांस ली। तो जनाब को ये इंकिशाफ सोने नहीं दे रहा है। आप भी तो कर रहे हैं। आपने कौन सा किसी की इजाजत चाही थी? मुझे भी ऑफर हुई है, दिल चाहा तो मंजूर कर लूंगी। अब के बार वो रिसान से कहती उठ बैठी। शट अप। वो दफतन ही मुश्तइल हो उठा था, फिर फौरन ही खुद को संभालते हुए सर्द लहजे में बोला, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं आपके हवाले से ऐसा कुछ भी पसंद नहीं करूंगा। कमाल है, अभी कुछ देर पहले आप औरतों को महदूद सोच का ताना दे रहे थे और अब खुद वैसी सोच का मुजाहरा कर रहे हैं। आप खुद ही तो कह रहे थे कि ये ग्लैमर और एडवर्टाइजिंग का दौर है। उसके गुस्से ने सबा को अंदर से डरा दिया था, मगर बज़ाहिर बड़ी सादगी से बोली तो वो दांतों पर दांत जमा कर रह गए। इसका यह मतलब नहीं कि आप अपना बायोडाटा लेकर मॉडलिंग करने पहुंच जाए। क्यों? मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? और कुछ नहीं तो शैम्पू का तो ऐड कर ही लूंगी, इतने खूबसूरत बाल हैं मेरे। उसे तपते हुए देखकर सबा को यकगोना सकून का एहसास हो रहा था। उसे मजीद चुराने की खातिर बोली तो वो दो बदो बोला, नहीं संभाले जाते तो कटवा दे, मगर मैं कभी भी पसंद नहीं करूंगा कि कोई मेरी वाइफ पर एक नजर भी डाले। सबा के दिल को जैसे किसी ने नरमी से छुआ था। बेसाख्ता उसे देखने लगी तो वो अटल अंदाज में इजाफा करते हुए बोला, ये रिश्ता चाहे किसी भी बुनियाद पर तय हुआ हो, दुनिया की नज़र में तो बहरहाल आप मेरी वाइफ हैं और मैं अपनी इज्जत को इज्जत से रखना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसके लफ्जों ने खुशफहमी की सीढ़ियाँ तय करती सबा को एक झटके से फर्श पर ला फेंका था। बहुत अच्छे। अगर बीवी शौहर की इज्जत है तो शौहर भी बीवी की इज्जत होता है। अगर एक काम मेरे लिए अच्छा नहीं तो बेहतर आपके लिए भी नहीं हो सकता। फिर आप क्यों कर रहे हैं? उसने तब कर पूछा तो उसने झिड़कने वाले अंदाज में कहा, बेवकूफ़ी की बातें मत करें और आइंदा मैं कभी भी आपके मुंह से ऐसी कोई फजूल बात ना सुनूं। अगर आप अपनी वाइफ के लिए पॉजिटिव हैं तो मैं भी अपने हस्बैंड के लिए उतनी ही पॉजिटिव हूं, चाहे हमारा रिश्ता कैसी ही बुनियाद पर क्यों ना तय हुआ हो। मैं भी आपकी इतनी आज़ाद रवि बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसकी रंगत तमतमा उठी थी। नौफिल के लिए उसके अंदाज और अल्फाज बहुत गैर मुतवक्के थे। बेख्तियार ही उसके तमतमाते चेहरे को नजरों की गिरफ्त में ले बैठा, फिर एकदम से सारा गुस्सा भूलकर हंस दिया। भवों को हल्की सी जुम्बिश देकर मायने खेज अंदाज में बोला, क्या बात है सबा बीबी, कहीं आप मेरी मोहब्बत में तो गिरफ्तार नहीं हो गई? उसके सवाल ने सबा को एक खफीफ सा झटका लगाया था। यूं लगा जैसे पेशानी को किसी ने जलती सलाख से दाग दिया हो। उसकी हंसी ने जलती पर तेल का सा काम किया था। बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं आप। अभी ना तो मेरा दिमाग खराब हुआ है और ना ही मेरे दिल में इतने फजूल कामों की गुंजाइश है। तलखी से बोली, मगर नौफिल के होठों पर हंसी सिमट कर अभी तक मुस्कुराहट की सूरत चिस्पा थी, जिसने सबा के रुए रुए में आग भर दी। वो बहुत मोतदिल मिजाज और ठंडे तबीयत की मालिक हुआ करती थी, मगर हालात की उलट पलट ने जैसे उसका रूप ही बदल डाला था। पता नहीं आप किस खुशफहमी में घिरे हैं नौफिल अहमद, वरना कभी गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि आप में ऐसा कुछ भी नहीं जो सबा मीर के दिल को छू सके। वो चटक कर रह गई। उसकी इज्जत नफ्स लहूलुहान थी। तभी अना ने पूरी तमराक के साथ सर उठाया था। अब जाने वो मसलिहतन चुप रह गया था या उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। सबा ने उसकी तरफ देखे बगैर आगे बढ़कर लाइट ऑफ की और अपनी जगह पर आकर लेट गई। आंसू कतरा कतरा उसके दिल के दर्द को बाहर धकेलने लगे। दुख पहुंचता है बहुत दिल को रवैये से तेरे, और मदावा तेरे अल्फाज कर नहीं सकते। बहुत बुरे हो तुम नौफिल अहमद, बहुत बुरे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो बुरी तरह हर्ट हुई थी। अरसा हो गया था मुझे पराठे की शक्ल देखे। नगीन ने एक दो मरतबा कोशिश की थी मेरे लिए पराठा बनाने की, मगर उसका बनाया हुआ पराठा खाने का मतलब था पहले अपने दांतों और फिर अपने मैदे की इंश्योरेंस करवा कर रखता। मजबूरन मुझे स्लाइसेस पर गुजारा करना पड़ता था। सौले बेगम मुस्कुराते हुए सबा को बता रही थी। उसने प्लेट उनके सामने रखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज आप मेरे हाथ का बना हुआ पराठा टेस्ट करें, फिर देखिएगा ब्रेड की छुट्टी। उन्होंने दिलपसंद नजरों से कई तहों वाले पराठे को देखा था। इसकी तो शक्ल ही इतनी अच्छी है, यकीनन जायका भी बेहतरीन होगा। वो उनके लिए कप में चाय डालने लगी तो उन्हें फिर से याद आ गया। 8 बज चुके हैं सबा, अभी तक नौफिल तैयार होकर नहीं आया, जरा देखो तो। वो जाग चुके हैं अम्मी। चाय का कप उनके सामने रखते हुए वो सरसरी से अंदाज में बोली तो उन्होंने बसद इसरार किया, तुम देखो तो जाकर,
फिर जल्दी जल्दी का शोर मचाकर नाश्ता किए बगैर निकल जाएगा, कहना कि मैं बुला रही हूँ। फौरन नगीन भी अभी तक सो रही है। वो मजबूरन उस जहमत के लिए उठी थी। रात की मुंहमारी का असर अभी ताज़ा था, इसलिए वो फिल वक्त उसका सामना नहीं करना चाहती थी, मगर अम्मी का हुक्म बजा लाना भी जरूरी था। वो सुस्त रवि से चलती कमरे तक आई थी। दरवाजा खोलकर अंदर झांका, वो सामने दिखाई नहीं दिया। उसे मजबूरन अंदर आना पड़ा तो वॉशरूम का बंद दरवाजा देखकर गहरी सांस लेकर रह गई। बिस्तर पर पड़ा मोबाइल बज उठा। सबा ने उसकी रोशन स्क्रीन पर सरसरी सी नजर डाली थी। जाले आफरीदी कॉलिंग। जाले आफरीदी का नाम को पूरे तमराक के साथ जगमगाते देखकर उसके दिल में गुस्से और नापसंदीदगी के शदीद जज्बात पैदा हुए थे। दीदा नजरों से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए अगली बैल से पहले ही उसने मोबाइल हाथ में लेते हुए ओके प्रेस कर दिया और मोबाइल कान से लगाती कदरे साइड में चली गई। हेलो प्रिंस चार्मिंग। जाले की जिंदगी से भरपूर खिलखिलाती आवाज ने उसे सख्त नागवारी में मुब्तला किया था। मैं सबा बोल रही हूँ। उसके मजीद कुछ कहने से पहले ही वो जताने वाले अंदाज में अपना तारुफ करा गई थी। ओ हाय सबा, कैसी हो यार, कहाँ रहती हो, तुम मिलती ही नहीं। वो अपने मखसूस बेतकल्लुफाना अंदाज में शिकवा कर रही थी। मेरे मिलने न मिलने से क्या होता है, जिन्हें मिलना होता है वो तो मिलते ही रहते हैं आपसे। उसके लबो लहजे की तलखी को महसूस किए बगैर जाले दिलकशी से हंसी थी। कौन? नौफिल? उससे तो तकरीबन रोजाना ही मुलाकात होती है, मगर तुम्हें तो जैसे उसने 7 पर्दों में छुपा रखा है। अमेजिंग। ऐसी ही बीवी चाहता था वो। उसके चेहरे को जैसे गर्म शुआएं छू गई थी। ऐसी बीवी यानी घर में रखने के लिए बीवी और बाहर के लिए जाले बीबी। उसे शायद इतना गुस्सा कभी नहीं आया था। बिल्कुल, वर्किंग लेडीज को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनके ख्याल में घर में रहने वाली लड़कियां ही अच्छी बीवियां साबित होती हैं। अपने गुस्से को दबाकर उसने भी शीरे में डब्बू कर कड़वी कौनैन जाले की तरफ बढ़ाई थी। अच्छा, मुझे तो उसने कभी ऐसी। जाले ने बहुत हैरत से कहना शुरू किया, मगर अभी वो पूरी तरह उस सूरत हाल से लुत्फ अंदोज भी नहीं हो पाई थी कि किसी ने छीनने के से अंदाज में उसके हाथ से मोबाइल ले लिया था। सबा गड़बड़ा गई थी। गीले बिखरे बालों के साथ वो यकीनन अभी शॉवर लेकर निकला था और उसे यूं आजादाना महवे गुफ्तगू पाकर शायद पहला हमला इसी पर किया गया था। खुशबगी नजरों से उसे देखते हुए वो जाले की बात सुन रहा था। वो खफीफ सी होकर वहां से हट गई। कम ऑन जाले, किसकी बातों में आ रही हो यार। बीवी को खुश रखने और अपने बचाव के लिए ऐसे छोटे मोटे झूठ बोलने ही पड़ते हैं। वो बड़ी खुशदिली से कहता सबा की जान जला गया। बीवी को खुश रखने के लिए या महबूबा को? उसने तिल मिलाकर सोचा था। ओ यस, ऑफ कोर्स। वो हल्का सा कहका लगाकर बिस्तर की तरफ आया। सबा उसे सौरे बेगम का पैगाम देने के लिए खड़ी थी। नौफिल ने उसे कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर कलाई से थाम कर बिस्तर पर धकेला और खुद भी वहीं टिक गया। इस गैर मुतवक्के सूरत हाल ने सबा को हैरान कर दिया था। बिजी तो हूं, मगर तुम बुलाओ हम ना आए, ऐसे भी हालात नहीं। तुम जैसे लोगों के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। सबा ने लब भींचते हुए अपना बाजू छुड़ाना चाहा, मगर उसकी तरफ मुतवज्जे न होने के बावजूद सबा के बाजू पर उसके हाथ की गिरफ्त आ ही नहीं थी। ओके, मैं अपने इस हफ्ते का शेड्यूल चेक कर लूंगा, फिर तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। इसकी खींचातानी से कतई नजर वो बड़े पुरसुकून अंदाज में बात कर रहा था। अलबत्ता अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई तो तुम्हें मुझको थोड़ी रियायत देनी पड़ेगी। वैसे अंदाजन कितने दिनों का प्रोजेक्ट है? वो कह रहा था, फिर जाले का जवाब सुनने के बाद पूछने लगा, और लोकेशन कौन सी है? अपने ऊपर टिकी उसकी निगाह महसूस करके सबा कोफ्त का शिकार हो रही थी। यूं सामने बैठकर उन दोनों की गपशप सुनना एक इम्तिहान ही था। ऊपर से मुतवक्के पूछगछ के ख्याल से भी उसे कदरे घबराहट हो रही थी। यूं ही तो उसे पकड़े नहीं बैठा था। इट्स वेरी नाइस। मरी का मौसम तो वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा जबरदस्त हो रहा है। ओके, डोंट वरी यार, बस जरा मामा से बात कर लूं। सोचा था उन्हें सरप्राइज दूंगा, मगर अब सोच रहा हूं जाने वो कैसे रिएक्ट करें। एनीवेज, तुम तसल्ली रखो, मैं अभी ऑफिस पहुंचकर बाकी डिटेल्स तुम्हें देता हूं। ओके देन। मोबाइल ऑफ करके बिस्तर पर डालता वो सबा की तरफ मुतवज्जे हुआ तो वो नागवारी से पूर्ण लहजे में बोली, मेरा बाजू छोड़ दें, बात करने के इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं। दफतन उसका हाथ बहुत सुबक रवि से सबा की कलाई पर से होता उसके हाथ पर आकर ठहरा था। आप मुझे बताएं, आप कौन सा तरीका पसंद करती हैं? लबो लहजा बहुत मोतदिल था, न अपनायत की कोई झलक, न तंज का शायबा,
मगर कुछ खास था, कुछ तो ऐसा खास था जिसने पल भर में सबा को उसकी तरफ मुल्तफित कर दिया था। शायद उसकी इस पल बहुत नरम से तासों से सजी आंखों में, या शायद एक बरकी रूसी उसकी हाथों की तपिश से सबा के वजूद में सिरायत कर रही थी। दिल लम्हों के परों पर बेखुदी में सफ़र करते रहने को तैयार था, मगर अगले ही पल ये ज़रा सी क़ुर्बत भी सबा को बहुत महसूस होने लगी। मियाँ बीवी वाला रिश्ता तो कहीं कागज़ों ही में लिखा रह गया था। इस लम्हे तो यूं ही लगा जैसे किसी अनजान मर्द के सामने इतनी बेतकल्लुफ़ी से बैठी है। उसकी पेशानी से पसीना फूट पड़ा। बेजान होते हाथ को वो बमुश्किल छुड़ाती उठ खड़ी हुई थी। वो भी उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। सबा के हाथों पैरों से सबा का दिल हाथों पैरों में धड़कने लगा। उसने बड़ी शिद्दत से खुद को दोबारा कुछ देर पाली कैफियत का शिकार होते महसूस किया था। बोझल पर के पुरतपिश चेहरा। आइंदा एहतियात कीजिएगा। आपका रवैया, खुसूसन जाले के साथ आपका रवैया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपको पता है कि वो मेरे लिए कितनी खास है। एक झटके से वो किसी तिलिस्म से आज़ाद हुई थी। जाले आफरीदी उसके दिल में कांटा सा चुभा था। तमाम नरम गर्म जज्बात भाप की तरह तहलील हो गए। तलखी कहीं बहुत अंदर से उमड़ी थी। समझौते में बहुत कुछ अनचाहा ही भी बर्दाश्त करना पड़ता है, ये आप ही ने मुझे सिखाया था। अगर मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ तो आप भी आदत डालें। नाश्ते की मेज़ पर मामा आपका इंतज़ार कर रही हैं, आ जाइए। तड़क कर कहती आखिर में अपनी जिम्मेदारी निभाती वो मुड़ गई। नौफिल चेहरा मोड़े उसे दरवाजे से बाहर निकलने तक देखता रहा। वो तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर पहुंचा तो सौलह बेगम नाश्ते से फरागत के बाद नाक पर ऐनक जमाए अखबार के मुताले में मसरूफ थी। उन्हें सलाम करता वो कुर्सी घसीट कर बैठा तो उन्होंने बहुत खुशदिली से उसके सलाम का जवाब देते हुए सबा को आवाज़ दी तो वो किचन में उसके लिए नाश्ते की ट्रे लिए बरामद हुई। आज तुम भी पराठा खाकर देखो नौफिल, सबा बहुत अच्छे पराठा बनाती है। सौलह बेगम के मशवरे पर वो जेर लब मुस्कुराते हुए स्लाइस पर जैम की हल्की सी तह फैलाने लगा। फिर जैसे इस मौके को गनीमत जानकर उनकी तरफ मुतवज्जे होते हुए बोला, इन दिनों मैं कैलोरीज और फिटनेस को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। दरअसल जाले ने मुझे एक बहुत अच्छे एड में मॉडलिंग की ऑफर की है। सबा ने गर्म चाय का कप होंठों से लगा लिया। आज ये मैदान भी सर हो ही जाए तो बेहतर है। क्या तुम मॉडलिंग करोगे? सौलह बेगम वाकई हैरान हुई थी। जैम लगा स्लाइस मुंह की तरफ ले जाते हुए रुक कर उसने भवों को खफीफ से जुम्बिश देकर इस्तेफामिया अंदाज में उनकी तरफ देखा तो होंठों पर बड़ी दिलकश सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैं इस सवाल को माइंड भी कर सकता हूँ मामा जानी। मैं इस वक्त के तमाम मॉडल से ज़्यादा हैंडसम हूँ। माशाअल्लाह, सौलह बेगम ने फौरन कहा था। फिर बोली, तुम कहाँ टीवी फिल्मों के चक्कर में पड़ रहे हो नौफिल? वैसे तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, अब इतने फारिग होके। फारिग कहाँ हूँ मम्मा, और फिर ये सब मैं अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहा हूँ। ये तो जाले ने मुझे फंसाया है। यूँ समझिए कि कर्टसी निभा रहा हूँ। वो उनकी बात काट कर बोला तो उन्होंने सबा से पूछा, तुम बताओ सबा, तुमसे पूछा है इसने? वो बुरी तरह चौंकी थी। जी, किस बारे में? यही मॉडलिंग के सिलसिले में। उसने एक नज़र नाश्ता करने में मगर नौफिल पर डाली। उसके हमेशा की तरह पुरसुकून चेहरे ने इस पर सबा को सख्त गुस्सा दिलाया था। इसे कांटों पर घसीट कर वो खुद किस कदर सुकून में था। जी नहीं, उसने आहिस्ता आवाज में कहा तो नौफिल को कुछ ऐसी खास बात महसूस नहीं हुई, मगर उसके बाद उसने जो दो जुमले अदा किए उन्होंने नौफिल को हैरत का झटका लगाया था। अगर ये मुझसे पूछते तो मैं कभी भी इन्हें इजाज़त नहीं देती, क्योंकि मुझे ये शोबा बिल्कुल भी पसंद नहीं। सौलह बेगम ने मुतासिफाना नज़रों से नौफिल को देखा था। बहुत बुरी बात है नौफिल, तुम्हें कम से कम सबा से डिस्कशन ज़रूर करनी चाहिए थी। अम्मी, मेरे नज़दीक तो इस फील्ड में कोई बुराई नहीं, कम से कम मर्दों के लिए। इब्तदाई झटके से संभलने के बाद वो अब संजीदगी से कह रहा था। यकीनन सबा का शिकवा उसे पसंद नहीं आया था और ये महसूस करके सबा को बहुत इत्मीनान हासिल हुआ था। अच्छा है ना, मैं जिस आग में जल रही हूँ उसकी थोड़ी सी आंच आप तक भी पहुंचे नौफिल अहमद। वो अब इत्मीनान से चाय के घूंट भर रही थी। बहरहाल, शौक या कर्टेसी निभाने के लिए एक ही ऐड काफ़ी है, वो भी इसलिए कि अब तक जाले से वादा कर चुके हो, मगर आइंदा के लिए हर काम तुम दोनों के बाहिमी फैसले से होना चाहिए। सौलह बेगम कतियत से कह रही थी। अस्सलाम वालेकुम। नगीन ने आकर कुर्सी घसीटते हुए उनकी बात को आगे बढ़ाया था। बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मी, मैंने भी इनसे यही कहा था। अगर सबा को ये सब पसंद नहीं तो क्या ज़रूरत है इस चक्कर में पड़ने की? आप लोग भी हद करते हैं।
मैं कौन सा दुनिया से अलग काम करने वाला हूँ जिसके लिए सलाह मशवरे की जरूरत पड़ रही है। मर्दों को इन कामों के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। नौफिल ने नाश्ते से हाथ खींच लिया था और अब वो बहुत संजीदगी से कह रहा था, शौहरों को जरूरत होती है इजाजत लेने की। सोहले बेगम ने भी उसी के अंदाज में कहा तो बहस को बढ़ते देखकर खुद सबा बिला इरादा ही मुसालहत आमेज अंदाज में बोल उठी, डोंट वरी अम्मी जान, अब ये मेरे लिए इतने भी नाकाबिले एतबार नहीं है कि मैं इस तरह से शौक को भी निभाने की इजाजत ना दूं। मैं तो यूं ही इन्हें तंग कर रही थी। लो जी, इसे कहते हैं जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। नगीन ने ठंडी सांस भरी थी। सोहले बेगम पुरसोच नजरों से उसे देख रही थी। वो नौफिल की तरफ मुतवज्जे हुई जो हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ था। आपके लिए चाय निकालूं? हाँ। किसी सोच से चौंकते हुए उसने इस बात में सर हिलाया तो वो उसके लिए गर्म चाय लाने के लिए उठ गई। फिर नगीन से पूछा, तुम नाश्ते में क्या लोगी? वही जो मीर हाउस में चलता है। वो बेसाख्ता मुस्कुरा कर बोली तो सबा भी मुस्कुरा दी, जबकि वो सोहले बेगम को बताकर हैरान कर रही थी। वहां सभी नाश्ते में पराठा खाते हैं, सालन या अंडे के साथ। और हैरत की बात तो यह है कि सभी माशाल्लाह से इतने फिट और स्मार्ट हैं। तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम भी पराठे खाकर उन्हीं की तरह फिट और स्मार्ट रहोगी। एक बार चर्बी की तहें चढ़ गई तो फिर स्मार्टनेस ख्वाब बनकर रह जाएगी। नौफिल उसे डरा रहा था। नूरी के हाथ चाय भिजवाकर वो नगीन के लिए पराठा बनाने लगी। क्या बात है नौफिल, मैं देख रही हूं कि तुम घर को, खुसूसन सबा को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे। सोहले बेगम के दिल की खलिश जबान पर आ ही गई थी। नौफिल तो चौंका ही था। नगीन भी बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। क्या सबा ने आपसे कुछ कहा है? उसने बिला इरादा ही पूछ लिया तो वो कदरे सख्ती से बोली, उसके कहने की क्या जरूरत है? मैंने भी दुनिया देखी है। तुम्हारे रंग ढंग मेरे सामने हैं। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। घर से और खुद से मुंसलिक चीजों से ऐसी लापरवाही बरतना तुम्हारी फितरत में शामिल नहीं। फिर सबा के मामले में ऐसी लापरवाही क्यों? उनके इस कदर साफ और कतई अंदाज ने नौफिल को भी लहजा भर को चकरा दिया था। हालांकि उससे पहले भी वो इस बारे में, इस सिलसिले में पूछगछ कर चुकी थी और अपने तय में उन्हें मुतमईन कर चुका था, मगर आज अचानक फिर से उन्होंने उसकी खामी को पॉइंट आउट किया था। तो उसका मतलब यही था कि वो ठीक तरीके से अपना किरदार नहीं निभा पा रहा था। नगीन का दिल धक से रह गया। उसने बेसाख्ता नौफिल की तरफ देखा जो खुद भी कदर हैरत से सोहले बेगम की तरफ मुतवज्जे था। फिर बहुत संजीदगी के साथ बोला, अम्मी, मैंने नोट किया है कि आप सबा को लेकर काफी पजेसिव हो रही हैं। क्या नहीं होना चाहिए? बहू है वो मेरी। उन्होंने उल्टा सवाल किया तो कदर तवक्कुफ के बाद वो कहने लगा, लेकिन मेरे ख्याल में शायद आप हमारी क्रॉस मैरिज को सर पर सवार कर बैठी हैं, इसीलिए इतनी बारीकियों में पड़ी रहती हैं। नगीन ने भी यकलत खुद को हल्का फुल्का होते महसूस किया था, मगर सोहले बेगम इतनी जल्दी मुतमईन नहीं हो सकती थी। कतियत भरे लबो लहजे में बोली, बहरहाल मैं सिर्फ और सिर्फ सबा को खुश और मुतमईन देखना चाहती हूँ, और इस सिलसिले में अगर तुमने कोई कोताही की तो मैं फौरन गिरफ्त करूंगी, ये ख्याल किए बगैर कि तुम मेरे बेटे हो। आपका हुक्म सर आंखों पर। मेरी क्या मजाल कि आपकी लाडली बहू को टेढ़ी नजर से भी देखो। और वैसे भी आपसे ज्यादा इस शादी में मैं इंटरेस्टेड था। फिर भी पता नहीं क्यों आपको इतने सारे वहम क्यों सताते रहते हैं। बहुत चहीती बीवी है वो मेरी। अब की बार वो मुस्कुराते हुए बोला तो नगीन के लिए पराठा बनाकर लाती सबा के दिल में एक टीस सी उठी। उसके इंटरेस्ट का सबा से बढ़कर भला किसको अंदाजा हो सकता था। हर वक्त तंज के तीर चलाना, उसे उसकी हैसियत याद दिलाते रहना, महज अपनी बहन को खुश रखने के लिए वो उसे अपने पास गिरवी रखे हुए था। उसके दिल पर मनोबोझ गिरने लगा। ऐसी जिंदगी तो कभी उसने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। झूठ, धोखाधड़ी, फरेब। तुम भी खाओ ना मेरे साथ। नगीन ने उसे भी ऑफर की तो वो कसदन मुस्कुरा कर बोली, अभी मेरा सिर्फ चाय पीने को जी चाह रहा है। तुम नाश्ता करो, ये ना हो कि तुम्हारे मियाँ साहब हमें लाइन हाजिर कर दें कि उनकी बीवी का ख्याल नहीं रखा। ओके, अब मैं चलूं, लेट हो रहा है। नौफिल उठ खड़ा हुआ। सबा सर झुकाए कप में चाय उंडेलती रही और उन दोनों के माबैन इस कदर लिए दिए रहने वाला अंदाज सोहले बेगम को फिर से मुतफक्किर कर गया, मगर फिलहाल उन्होंने खामोश रहने ही क्यों मुनासिब समझा था। पता नहीं अनस चले गए इस्लामाबाद या नहीं, नगीन ने कहा तो बेसाख्ता मुस्कुराहट सबा के होठों पर रेंग गई। फोन करेंगे तो पता चल जाएगा। नगीन ने भुना हुआ कीमा अपनी प्लेट में निकालते हुए ठंडी सांस भर के कहा,
وہ کہاں کریں گے فون؟ تل ملا رہے ہوں گے کہ ان کی مرضی کے بغیر یہاں ٹھہر گئی۔ بہت بری بات ہے نگی، کیا تم لوگ گھر سے پروگرام بنا کر نہیں چلے تھے؟ سولہ بیگم نے تعدیبی انداز میں کہا تو وہ صفائی پیش کرنے لگی۔ ایک آدھ دن رکنے سے کیا فرق پڑتا ہے امی؟ وہ تو انہوں نے یہاں آ کر بتایا کہ وہ اسلام آباد جا رہے ہیں۔ میں نے گاڑی میں آتی دفعہ ان سے رہنے کی بات کر لی تھی، مگر انس نے منع کر دیا تھا، تو ایسی بات پر اڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے ذرا سی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ مجبوراً صبا کو بات سنبھالنا پڑی۔ آپ نہیں جانتی امی، انس بھائی بڑے تسلط پسند ٹائپ کے بندے ہیں۔ اتنی آسانی سے تو وہ نگی کو یہاں چھوڑنے پر بالکل بھی راضی نہیں ہوتے، اسی لیے تو مجھے اس کو روکنا پڑا۔ واقعی انہوں نے تو صاف انکار کر دیا تھا، کہہ رہے تھے چاہے روزانہ گھر چلی جایا کرو مگر واپسی پر میرے ساتھ آیا کرو۔ نگین نے اپنے تئیں بڑی مظلومیت سے ماں کی ہمدردی حاصل کرنا چاہی تھی، جبکہ وہ اسے اس کی کھلی بے وقوفی پر تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ اب میں کیا سمجھاؤں تمہیں بی بنو؟ تم خود ہی اپنے دماغ کو اتنے اچھے طریقے سے استعمال کر لیتی ہو۔ اوفو، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نگین پریشانی کے مارے پراٹھا کھانا بھول گئی تھی۔ پتہ نہیں تمہیں کب عقل آئے گی۔ جب شوہر چاہتا ہے کہ بیوی اس کی مرضی کے مطابق چلے تو بیوی کو اس کی بات ماننا چاہیے۔ صبا ہی سے کچھ سبق سیکھو۔ کیا یہ نوفل سے ضد نہیں کر سکتی؟ کتنے دن ہو گئے ہیں اسے میکے گئے، مگر دیکھ لو میرے کہنے کے باوجود یہ نوفل کی مرضی کو اولویت دیتی ہے۔ تو کیا آپ شوہروں کی مرضی پر لگ کے بیوی اپنا میکا ہی چھوڑ دیں؟ اب تو نگین نے باقاعدہ خفا ہو کر پراٹھا پر ہی کھسکایا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، صرف شوہر کی مرضی اور خوشی کا خیال رکھنے کی بات کر رہی ہوں۔ انس نے تمہیں یہاں آنے سے خدا نخواستہ کبھی نہیں روکا، صرف ٹھہرنے پر ہی اعتراض کیا تھا۔ کیا تھا، مان لیتی اس کی بات تو وہ خوش ہو جاتا۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہے بیٹا، ہر پل جوان بھی توجہ ضروری ہوتی ہے، ورنہ آپسی رشتے میں فرق آ جاتا ہے۔ امی آپ پریشان مت ہو، انس بھائی خود سے منسلک تمام رشتوں بلکہ چیزوں تک کے لیے جذباتی ہیں۔ انسان تو معاشرتی رشتوں میں بندھا ہوتا ہے، کسی ایک کا ہی ہو کر کیسے رہ سکتا ہے؟ اب فطری طور پر نگی کا یہاں آنے اور ٹھہرنے کا دل چاہتا ہوگا۔ روزانہ آنا اور شام تک چلے جانا تو زیادہ غیریت کا احساس دلاتا ہے، اسی لیے میں نے اسے روک لیا تھا۔ مرد اس نزاکت کو کہاں سمجھتے ہیں؟ صبا نے انہیں کافی ہلکے پھلکے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر آگے سے انہوں نے پلٹ کر اس سے جو سوال کیا صبا کو اس کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ تو پھر تم نے یہ نزاکت نوفل کو کیوں نہیں سمجھائی؟ وہ تو اس قدر انڈرسٹینڈنگ اور کیئرنگ ہے۔ تمہارا بھی تو نگی کی طرح گھر جانے اور وہاں ٹھہرنے کو جی چاہتا ہوگا۔ ماشاء اللہ سے بھری پوری فیملی چھوڑ کر آئی ہو، وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے۔ پھر تم لوگ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ لہجہ بھر کو تو وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سولہ بیگم عام سانسوں سے ہٹ کر اس طرح کی گہرائی میں بھی پڑ سکتی ہیں۔ یوں ہی روزانہ ہی تقریباً فون پر بات ہو جاتی ہے سب سے، انس بھائی اور نگی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ چند روز پہلے ہی تو معید بھائی اور زوہا مل کر گئے ہیں۔ اس کی زبردستی کی مسکراہٹ اور لبوں سے نکلنے والے الفاظ میں کوئی تال میل نہیں تھا۔ سولہ بیگم کے شک کو اس کی گڑبڑاہٹ ہی نے یقین کے راستے پر ڈالا تھا، مگر وہ مزید کچھ نہیں بولی، جبکہ نگین اپنا معاملہ بھول کر صبا کے سر ہو گئی تھی۔ بہت غلط بات ہے صبا، میں بھی تو روزانہ ہی آتی ہوں، تمہارا گھر جانے کو کیوں دل نہیں کرتا؟ صبا کی آنکھوں میں بہت مستبرانہ سی کیفیت اتر آئی تھی، جس کا ماخذ نہ جانتے ہوئے بھی سولہ بیگم بے اختیار بات پلٹ گئی تھی۔ خیر اب یہ تو مت کہو، یہ سب نوفل کی بیجا مصروفیات کا قصور ہے۔ پہلے بزنس کی کھپائی کیا کم تھی جو ماڈلنگ کا باز بھی سر پہ لے لیا؟ بیوی بیچاری بھلے کونے میں پڑی رہے۔ ان کے لب و لہجے سے واقعی ناگواری جھلک رہی تھی، مگر صبا کو ان کی خفگی یا ناپسندیدگی کوئی خوشی نہیں دے سکتی تھی۔ خوش یا مطمئن تو وہ تب ہوتی جب سولہ بیگم اصل حقیقت کا ادراک پا جاتی، مگر یہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نوفل احمد کا اصل کیا ہے۔ ناشتے سے فراغت پاتے ہی نگین فون سے چپک گئی۔ انس کے موبائل پر بیل جا رہی تھی۔ 1 2 3، اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ انس کی جدائی میں بیتنے والی اس ایک رات نے اس پر بہت دل فریب سے راز افشاں کر دیے تھے۔ واقعی اس کے بغیر ایک پل بھی اب گزارنا مشکل تھا۔ آدھی سے زیادہ رات نیند کے انتظار میں کروٹوں پر کروٹیں بدلتے گزری تھی، اور نیند آئی بھی تو ہر کروٹ پر آنکھ ضرور کھلی، چاہے پل بھر کو ہی صحیح۔ اب حکایت دل اس ستم گر کو بھی سنانا ضروری تھی، جس کی محبتوں کی جنوں خیزی اسے بھی اپنے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کی بے چینی سے محفوظ ہوتی انس کی آواز سننے کی منتظر تھی، مگر اگلے ہی پل لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ہیں؟ اس نے فون کو گھورا تھا۔
फिर रीडायल का बटन पुश कर दिया। इस मर्तबे भी 3-4 दफा बेल बजने के बाद लाइन काट दी गई। ओफ अनस, बात तो करें मुझसे, वो परेशानी से बुड़बुड़ाते हुए फिर से कॉल मिलाने लगी। यकीनन वो फोन नंबर पहचान कर लाइन काट रहा था और नगीन को ये बेरुखी अपनी सजा महसूस हो रही थी। एक तो रात की बेख्वाबी और अनस की दूरी, ऊपर से अब अनस का ये बेगाना रवैया। वो अपनी जिद पर पछता रही थी। अनस का उसे खुद से एक रात को भी जुदा न करने का मतलब अच्छी तरह समझ में आ रहा था। अब उसका मोबाइल कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, शायद उसने मोबाइल ही ऑफ कर दिया था। नगीन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। अनस की इतनी खफगी तो उसके ख्याल में भी नहीं थी। उसने फौरन मीर हाउस का नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ जोहा मिली। उसके इस्तफसार पर बोली, वो तो अभी अभी निकले हैं इस्लामाबाद जाने के लिए। अभी मैं उनका मोबाइल ट्राई कर रही थी मगर बात नहीं हो पाई। ओ, तो वो आप जनाबा की कॉल्स थी। अभी खड़े खड़े 8 मरतबा उन्होंने लाइन काटी थी और फिर मोबाइल ही ऑफ कर दिया। खैरियत तो है ना? जोहा ने बेसाख्ता ही कहा तो वो रुहासी होने लगी। खैरियत कहाँ है? एक रात क्या मैके में रह ली, उनके मिजाज ही नहीं मिल रहे। देखा तुमने, बात तक नहीं कर रहे हैं मुझसे। जोहा को हंसी आ गई। पता तो है तुम्हें हर वक्त शहंशाह जज्बात बने रहते हैं, लिहाजा तुम अपनी जिद के बजाय उनके जज्बात का ख्याल करना चाहिए था। हद हो गई। खैर, वैसे कब तक वापसी है मौसूफ की? वो हद दर्जा मुस्तरिब थी। कल शाम तक वापस आ जाएंगे, मगर अब तुम वापसी की दौड़ मत लगा देना, ख्वामख्वाह सर पर चढ़ेंगे। यूं ही शौहर को खींच कर रखना चाहिए। ये तो चाहेंगे कि सांस भी उनकी मर्जी के मुताबिक ली जाए। जोहा ने उसे तंबीह की थी। घर में सब कैसे हैं? मुबहम अंदाज में कहते हुए उसने पूछा। फिर यूं ही 1-2 बातों के बाद फोन रख दिया तो बेचैनी पहले से सवा थी। क्या हो गया? किचन से फरागत पाकर सबा लाउंज में आई तो उसे सोचों में गुम देखकर पूछा। सजा मिल रही है रात रुकने की। उसने मुंह बसोरा तो बेसाख्ता मुस्कुराहट ने सबा के लबों का घेराव कर लिया। बात हुई अनस भाई से? कहाँ हुई? हर बार लाइन काट दी उन्होंने। शायद मुझे उनकी इजाजत के बगैर नहीं रुकना चाहिए था, वो मुतफक्किराना अंदाज में कह रही थी। सबा रिलैक्स होने के लिए सोफे में धंस गई। लापरवाही से बोली, इतना पतिव्रता बनने की जरूरत नहीं। ये छोटी मोटी जुदाइयां मोहब्बत को बढ़ावा देती हैं, एक दूसरे की कदर मालूम होती रहती है। वो आह भर कर बोली, सही कह रही हो, मुझे तो एक ही रात में कदर मालूम हो गई है। यानी अमल उल्टा पड़ गया है। सबा बेसाख्ता मुस्कुरा दी। ये तो जब अनस वापस आएंगे तभी पता चलेगा। सख्त खफा है मुझसे। वो बेचैन सी थी। ये सब दिखावा है, आइंदा के लिए वार्निंग दे रहे हैं और बस। कम से कम तुम तो मत डरो, वो और शेर होंगे। सबा ने उसे तसल्ली दी, मगर वो शायद खुद भी इस पहली पहली जुदाई से बुखला गई थी। झीम कर बोली, डर नहीं लग रहा, बस यहाँ दिल नहीं लग रहा। सुबह वापस चली जाऊंगी। यूं भी कल शाम तो वो वापस आ ही रहे हैं। सबा की महफूज खुन हंसी ने उसे खजल किया था। चिढ़कर बोली, मान लिया कि मैं अनस के बगैर नहीं रह सकती और ना वो मेरे बगैर, मगर तुम दोनों तो एक जान दो कालिब बने हुए हो। एक दिन तो दूर, एक पल की जुदाई भी गवारा नहीं। ये मेरी नहीं, तुम्हारे भाई की मोहब्बत है। उसने हंसी को मुस्कुराहट में समेटते हुए मुख्तसरन कहा तो वो मायना खेजी से बोली, और उनकी मोहब्बत का कोई अंत नहीं। मोहब्बत मत कहो नगीन, नफरत, बेजारी, धोखा, फरेब, उनका तो हर जज्बा लामतनाही है और तख्ता मश्क मैं। वो दुख से सोच कर रह गई। रात के खाने पर नौफिल मौजूद नहीं था। एक तो मैं नौफिल की तरफ से बहुत परेशान रहती हूँ। अकेला पता नहीं कितनी मुशक्कत के साथ इतना वसी बिजनेस संभाले हुए है, ऊपर से वक्त बेवक्त की मीटिंग्स। साले बेगम वाकई सख्त मुतफक्किर थी। मीटिंग नहीं है अम्मी, बिजनेस डिनर पर इनवाइटेड थे वो। नगीन ने उनकी फिक्र कम करनी चाहिए। कुछ भी हो, जो इत्मीनान और खुशी घर में घर वालों के साथ वक्त गुजार कर मिलती है, वो बिजनेस डिनर या बिजनेस पार्टी में तो नहीं मिल सकती ना। इकलौते होने का यही तो नुकसान होता है, तमाम जिम्मेदारियां एक ही शख्स के कंधों पर आ जाती हैं। उनके लिए प्लेट में चावल निकालते हुए सबा ने धीमे लहजे में कहा तो वो आह भर कर रह गई, जबकि सबा सोच रही थी कि आज नौफिल अहमद और जाले आफरीदी के डिनर का मेन्यू क्या होगा। वो दरवाजा खटखटा कर अंदर दाखिल हुई तो किताब पर से नजर हटाकर उसे देखते हुए चचा जान मुस्कुरा दी। वो उनके सामने ही बिस्तर पर बैठ गई। अब्बू, आपने बुलाया था मुझे? कोई एतराज? वो अब भी मुस्कुरा रहे थे। जोहा भी मुस्कुरा दी।
اور بظاہر وہ جتنی بھی مطمئن کیوں نہ دکھائی دے رہی ہو، چچا جان کے اس طرح سونے سے پہلے کوئی بات کرنے کے لیے بلانے نے اس کے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا کر دیے تھے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہونے لگا، بلکہ میں تو خود آپ سے شکایت کرنے والی تھی کہ ان دنوں آپ کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگے ہیں۔ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں شکوہ سموتے ہوئے ان کی مصروفیت کی نشاندہی کی تو وہ کتاب اوندھی رکھ کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مصروفیت تو صرف بزنس کی ہے، ورنہ تو سارا ٹائم اپنے بچوں اور گھر ہی کے لیے ہے۔ اب تو انس بھائی بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، پھر بھی انس کو اس لائن میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تب تک تو یہ بار ہم دونوں بھائیوں ہی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ خیر تم بتاؤ آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ بات کرتے کرتے انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا تو وہ جو غور سے ان کی بات سن رہی تھی گڑبڑا کر بولی، میری؟ بھلا میری کیا مصروفیات ہونی ہے؟ بس یوں ہی ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ تمہاری امی بتا رہی تھی کہ آج کل تم کچن کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہی ہو۔ وہ دلچسپی سے پوچھ رہے تھے، مگر جانے کیا بات تھی کہ زوہا کو ان تمام باتوں کے پیچھے کوئی اور ہی بات دکھائی دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابو محض تمہید باندھ رہے ہیں، باپ کا روپ کچھ اور ہی تھا۔ مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ان کاموں میں، امی کو ہی شوق ہے مجھے کوکنگ میں ماسٹرز کروانے کا، اس نے در پردہ شکایت کی تھی، مگر اس بار انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کی حمایت میں کچھ بولنے کی بجائے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، بیٹیوں کو ایسے کاموں میں طاق ہونا چاہیے، ان کے کندھوں پر تو پورے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کچن تو گھرداری کی بنیاد تصور کیا جاتا ہے۔ اب تو میں سیکھ رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی تو انہوں نے حوصلہ افزائی کرنے کے سے انداز میں سر ہلایا، پھر قدر توقف کے بعد دوستانہ انداز میں بولے، ابھی کچھ دیر پہلے معید سے میری بات چیت ہو رہی تھی۔ انہوں نے رک کر زوہا کی طرف دیکھا جو دم سادھے ان کے باقی جملے کی منتظر تھی، مگر انہوں نے اس کی توقع کے برخلاف کچھ اور ہی سوال جوڑ دیے۔ تمہارا معید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے اعصاب تناؤ کا شکار ہونے لگے۔ تو اب امی نے یہ معاملہ ابو کے سپورٹ کر دیا ہے؟ کس بارے میں؟ اس کی نگاہ بے اختیار اب ان کے چہرے سے ہٹ کر ٹیبل لیمپ پر مرکوز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگلے چند لمحوں میں گفتگو کس ٹریک پر چلنے والی ہے۔ معید کے بارے میں بحیثیت ایک انسان یا پھر کزن کے؟ وہ بے حد سکون سے پوچھ رہے تھے، اور زوہا اندر ہی اندر اتنی ہی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ سیکنڈز میں معید حسن کی خامیاں گنوا دیتی اگر سامنے ابو نہ بیٹھے ہوتے۔ ٹھیک ہے، وہ بمشکل بول پائی تھی، سر جھکا کر گود میں رکھے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ بھابھی جان نے مجھ سے اور زہرا سے بات کی تھی معید کے پروپوزل کے بارے میں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر پہلے دبے لفظوں میں تمہاری امی نے اور ابھی کچھ دیر پہلے معید نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ تمہاری رضامندی کے بغیر اس پروپوزل کو قبول نہ کیا جائے، تو میں نے سوچا میں خود ہی تم سے پوچھ لوں، بھلا معید پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ان کے لب و لہجے میں معید کے لیے بہت صاف جذبات تھے، فخر، مان، محبت اور اعتماد۔ زوہا کے انکار کی ایک بھی راہ کھلی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ مر کر بھی وہ تمام اعتراضات ابو کے سامنے نہیں دہرا سکتی تھی جن کو امی کے سامنے اٹھا چکی تھی۔ معید ماشاءاللہ سے بے حد ہونہار اور بہترین شخص ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اچھا کوئی اور پروپوزل ہو سکتا ہے۔ مجھے تم پر بھی اعتماد ہے، یقیناً تم بھی میری حمایت کرو گی، کیونکہ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ایک بہترین زندگی ہی ہو سکتا ہے، اور مجھے پورا یقین اور خوشی ہے کہ میں انشاءاللہ اس میں کامیاب رہوں گا۔ میری نظر میں تمہارے لیے معید سے بہترین اور کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ منجمد سی بیٹھی تھی، بے حس و حرکت۔ معید حسن نے صحیح معنوں میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کھلے پانیوں میں پھینک دیا تھا۔ لاکھ دل چاہنے کے باوجود وہ ہاتھ پاؤں مار کر خود کو بچا نہیں سکتی تھی۔ کتنی ہوشیاری دکھا رہا تھا وہ ہونہار اور بہترین شخص، اس کی رضامندی جاننے کا احسان بھی کر رہا تھا، اور ساتھ ہی سارا معاملہ چچا جان کے سپورٹ کر کے اسے بے دست و پا بھی کر گیا تھا۔ وہ جانتا جو تھا کہ وہ قیامت تک چچا جان یا تایا جان کے سامنے معید کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ نہیں بول سکتی تھی۔ اس میں جھجکنے یا ہچکچانے کی کوئی بات نہیں زوہا، اگر تمہیں کوئی بھی اعتراض ہے تو بتا دو، وہ بڑی نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ اگر معید حسن کے بجائے کسی ایرے غیرے کا پروپوزل ہوتا تو وہ سوچ میں پڑے بغیر واضح لفظوں میں اپنی رائے دے دیتی، مگر یہاں وہ جانتی تھی کہ سب فقط ہاں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ انکار کی صورت میں اٹھنے والے سوالوں کے طوفان کا سامنا کرنا تو آسان تھا، مگر ان کے جواب دینا بے حد مشکل۔ اوپر سے ابو اور تایا جان کو مطمئن کرنا معید کے معاملے میں تو یہ ناممکن ترین بات تھی۔ تم خوش ہو اس فیصلے سے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ بے بسی کے مارے اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکنے لگا۔
जी अब्बू। वो सर झुकाए मुश्किल बोली तो उनका हाथ इसके सर पर आकर ठहरा। जीती रहो, ये यकीनन तुम्हारी जिंदगी का बेहतरीन फैसला होगा। वो बेहद खुश थे। जोहा तेजी से उठकर कमरे से निकल आई। लम्हों में बाजी उसके हाथों से निकल गई थी और इस बात का वो जितना भी मातम मनाती वो कम था। अब भी कमरे में बंद होकर उसने रोने का शुगल जारी कर दिया, मगर साथ ही जहन में उलझने भी सर उठा रही थी। इसकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुईद हसन आखिर चाहता क्या है। हमेशा की तरह सबकी नजरों में फर्माबरदार बनना चाह रहा है या फिर कुछ और, मगर क्या? और यहां आकर उसकी सोच भी जवाब दे जाती थी। मगर यह तो तय था कि वो चुपचाप मुईद हसन के इरादों की भेंट नहीं चढ़ना चाहती थी। सुबह अपनी तरफ से वो बहुत जल्दी उठकर बिना नाश्ता किए मुईद के कमरे में पहुंच गई, मगर वो ऑफिस जा चुका था। चमचमाता कमरा, हर शय अपनी मखसूस जगह पर धरी थी। फिजा में परफ्यूम की दिलकश खुशबू तो चकरा रही थी, मगर ड्रेसिंग टेबल पर किसी किस्म की बेतरतीबी दिखाई नहीं दे रही थी। वो ऐसी ही मुतवाजिन शख्सियत का मालिक था। उसकी जात से किसी भी किस्म की बेतरतीबी मुंसलिक नहीं थी। वो तने हुए तासुरात लिए उसकी राइटिंग टेबल की तरफ आई। एक तरफ 2-3 फाइलें सलीके के साथ धरी थी। बिला इरादा ही उसने राइटिंग पैड उठा लिया तो पहले ही सफ़े पर उसकी नज़र फैलती चली गई। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी 2 जिंदगियां होती, एक मैं तुम्हें दे देता और दूसरी तुम्हारे लिए दे देता। उसने अजीब सी सनसनी महसूस करते हुए तेजी से सफ़ा उल्टा था। अभी कुछ देर पहले रात ने पलकें झुकाई हैं। मेरी मुट्ठी में अब तक रात की पलकों से टूटे कुछ सितारे हैं, दुखों के इस्तिआरे हैं। मैं उनको देखता हूं तो मेरी आंखों में ढेरों ख्वाब, ताबीरों के दुख में कोई चेहरा सोचते हैं, और वो चेहरा शनासाता कई चेहरों में तब्दील होता है। फिर इन चेहरों से यादों के कई मंजर उभरते हैं, नजर में रक्स करते हैं। वो चेहरे जो मेरी तन्हाइयों के अश्क पारे हैं, मुझे हर हाल में खुद से भी प्यारे हैं। सभी चेहरे तुम्हारे हैं। पढ़ते पढ़ते वो जैसे जब्त खो बैठी थी। एक झटके से दोनों सफ़े पैड से अलग करके पैड को टेबल पर फेंका और सफ़ात के पुर्जे पुर्जे करके टेबल पर ही बिखेर दिए। इधर जनाब पता नहीं किसके इश्क में बेहाल है और घर वालों को फिर भी बेहतरीन और परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसे मुईद हसन से शादी करना मेरे लिए ऐन सवाब है। मुईद हसन ना हुआ 100 करोड़ की लॉटरी हो गया जिसकी जी भर के कदर की जाएगी और सारी उम्र मुझ पर खुशकिस्मत होने का लेबल चिस्पा रहेगा। उसे जी भर के गुस्सा आ रहा था मुईद हसन की कमीनगी पर और अपनी बेबसी पर भी। बस एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर मुईद हसन कहीं और इन्वॉल्व था तो किस मजबूरी ने उसे बांध रखा था। महज अपना फर्मा बरदार वाला इमेज बरकरार रखने के लिए तो वो ये फैसला कतई नहीं कर रहा था। इस बात का जोहा को पक्का यकीन हो गया था कि असल बात कुछ और ही है। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी दांव पर लगी तो मैं तुम्हें भी हंसता बसता नहीं छोड़ूंगी। तनफ्फुर से सोचते हुए उसने राइटिंग टेबल के कॉर्नर पर मुईद की फ्रेम शुदा तस्वीर को अंगश्त शहादत से धकेल कर औंधा कर दिया था। अगर मेरे साथ कोई बाजी खेलोगे तो शिकस्त ही को अपना नसीब पाओगे मुईद हसन, कि मैं तो अपनी सारी कश्तियां जलाकर इस बहरे बेकरार में उतरूंगी। मगर तुम्हारे पास तो निभाने और मान रखने को बहुत से रिश्ते हैं, आसानी से तो अपना खेल नहीं खेल पाओगे। इकरार गए, इनकार गए, हम हार गए। आंखों से सब आसार गए, हम हार गए। एक उम्र रही है जीत से बेपरवाह, लेकिन जब जीत न चाहा हार गए, हम हार गए। वो आज सुबह ही से एक अजीब सी कैफियत में घिरी थी। तब से जब नौफिल ने उसकी कलाई को अपनी मजबूत हथेली के गिफ्ट में जकड़कर उसे खुद से करीब बिठाए रखा था। उसने अपनी दाहिनी कलाई को बाईं हाथ से हौले से सहलाया। अनदेखी सुर्खी से जैसे तपिश फूट पड़ी थी, या फिर तब से जब वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए बैठा था। उसे लगा वो मोम बनकर पिघलने को है। नौफिल के हाथ का सरसराता लम्स कलाई पर से होता हुआ उसकी हथेली पर आकर ठहर गया था और दिल के तारों को मुधरता से छेड़ता उसका नम लहजा। वो घबरा कर सीधी हो बैठी। दर हकीकत अपनी ये कैफियत खुद इसके लिए भी बहुत नामानूस और अजनबी सी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सुबह के उन चंद लम्हों में ऐसा क्या था जो उसे बार बार उन्हीं लम्हात में ले जाता था। नौफिल अहमद की निगाहों का अंदाज, उनसे झलकती एक नामानूस सी कैफियत, उसका बिला इरादा लम्स, कम तवज्जो नजर, मगर सबा को पता नहीं क्यों वो सब याद करके रोना आ रहा था। किस कदर जिल्लत आमेज लगता है ये सोचना सबा मीर कि तुम
हाँ, तुम सबा मीर मोहब्बत करने लगी हो उस शख्स से जो तुम पर इल्तिफात की एक नजर भी डालना पसंद नहीं करता, नौफिल अहमद से। उसे लगा सारी दुनिया समेट कर नौफिल अहमद का लम्स बन गई हो, उसका चेहरा, उसकी तवज्जो, उसकी निगाह बन गई हो। और सबा मीर लहजा ब लहजा पिघलती चली जा रही थी। उसने घुटनों में सर दे लिया। या खुदा, क्या मेरे नसीब में उस बेमहर शख्स से मोहब्बत करना लिखा था? सोफे में धंसी रात की इस तन्हा पल में वो सोचों के घेरे में घिरी थी। सामने टीवी पर इंग्लिश मूवी चल रही थी, मगर उसकी जरा बराबर तवज्जो नहीं थी। सौले बेगम तो 9 बजे ही सोने के लिए लेट गई थी, जबकि नगीन अभी उसके पास से उठी थी। तभी तन्हाई पाते ही जहन ने उन अनजान समातों को टटोलना और उनका तज्जिया करना शुरू कर दिया, जो सुबह ही से उसे अजीब सी कैफियत में घेरे हुई थी। और दिल ने पहली ही बार जो जवाब दिया, उस कैफियत को जो नाम दिया, उसे सबा को शिजदर कर दिया। मोहब्बत, और वो भी नौफिल अहमद जैसे संगदिल और बेमहर शख्स से, जो खुद तो शायद इस कैफियत की हिज्जों से भी ना आशना था, जिसने रिश्तों की आड़ में सौदेबाजी की थी। मगर यही तो कानून फितरत समझ में आता है। निकाह के 2 बोल ही 2 फरीकैन के माबैन मोहब्बत का अटूट जज्बा पैदा कर देते हैं। दुनियावी रिश्तों में ये वाहिद रिश्ता है जिसमें मुकाबिल की बेइतनाई और बेमोहरी दिल से उस मोहब्बत को खत्म करने के बजाय और बढ़ावा देती है। मोहब्बत महबूब की बेरुखी पल पल सुलगाती है। उसकी एक निगाह इल्तिफात के लिए 100 जतन किए जाते हैं, फिर भी ये प्यार और मोहब्बत कम नहीं होती। यूं ही सोचों में उलझती वो जाने कब वहीं सोफे में धसी नींद की वादियों में उतर गई थी। चौकीदार के गेट खोलने पर वो गाड़ी अंदर ले आया। कॉरिडोर के दाखिली दरवाजे की बेल बजाने से पहले उसने हस्ब आदत नॉब घुमाई तो दरवाजा खुल गया। उसकी पेशानी पर शिकने फैल गई। आज से पहले कभी ऐसी बेएहतियाती नहीं बरती गई थी। अंदर आकर उसने दरवाजा लॉक कर दिया। लाउंज में आकर वो बेसाख्ता ही ठिठका था। सामने ही सोफे पर वो मुजस्सिम हुस्न ख्वाबेदा था, खुद से बेपरवाह, सादगी और मासूमियत का हसीन इम्तिजाज। ब्रीफ के सोफे पर फेंकता, टाई की नॉट ढीली करता वो उसके ऐन सामने वाले सोफे पर आ बैठा तो नजरों का महवर अब भी वही थी। पता नहीं शबे तन्हाई थी या फिर वही अभी तक उसके दिल में रोज़े अव्वल वाले मुकाम पर बुराजमान थी, जो नौफिल अहमद खुद को इस पर पिघलता हुआ महसूस कर रहा था। नजर उसके चेहरे पर से हटने से इनकारी थी। अभी सुबह ही की तो बात थी। ये सरापा, ये दिल नवाज और दिल रुबा सा सरापा उसके किस कदर करीब था। दस्तरस में था, बस एक हाथ बढ़ाने की देर थी। और उस पल भर के लम्स ने नौफिल अहमद को आज सारे दिन में कितनी ही बार बेरब्त किया था, ध्यान के धागों को अपने ख्याल से उलझाया था। दिल उस जहन पर बदगुमानी की तह बहुत दबीज थी, मगर इंसान ही था, फरिश्ता नहीं। और यूं भी जिसे पूरी तवज्जो से सोचा हो, शिद्दत से चाहा गया हो, उसकी जानिब तो दिल बार बार पलटता ही है। उसकी आंखों में खफीफ से सुर्खी उतर आई थी। वो खुद को हमेशा ही से बहुत मजबूत और नाकाबिल तस्खीर गर्दानता आया था। फिर एक रोज सबा मीर अपनी कशिश के शीशे से उन सारी मजबूत दीवारों को तोड़ते हुए इसकी जात तक आ पहुंची थी, और अब खुद से बेपरवाह वो उसकी सारी परवाह समेट रही थी। जाने इस पल नौफिल अहमद की आंखों से कैसे जज्बों की शुआएं फूट रही थीं कि वो किस मसाकत जाग गई। ऐन सामने बैठे नौफिल अहमद को खुद को समेटने का भी वक्त नहीं मिला था। सोफे पर नीम दराज कैफियत में धंसा वो खुद से बेपरवाह पूरी तरह उसकी जात में गुम था। सबा के हवास से उसे झिंझोड़ कर हवास की दुनिया में लापट खा। गड़बड़ा कर वो सीधी हुई, दुपट्टा खींच कर शानों पर दुरुस्त किया। उसी असना में वो भी उठ खड़ा हुआ था। वो दिल ही दिल में अपनी मदहोशी पर खजल होती चप्पलों में पांव फंसाती उठी और टीवी ऑफ करने लगी। पलट कर नौफिल के पास से गुजरते हुए उसके दिल में ऊंची नीची लहरें से मुज्जन हुई थी, और अभी वो इस कैफियत को समझ भी नहीं पाई थी कि अगले ही पल उससे अपना हाथ नौफिल के मजबूत हाथ की गिरफ्त में महसूस हुआ। वो बेसाख्ता पलटी तो बिला इरादा ही दोनों के माबैन मौजूद फासला भी सिमट गया। उसने हवास बाख्ता होकर नौफिल को देखा। उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत सुलग रही थी। मोहब्बत आग की सूरत, बुझे सीनों में जलती है तो दिल बेदार होता है। मोहब्बत की तपिश में कुछ अजब इसरार होते हैं कि जितना ये भड़कती है और उसे जा महकती है, दिलों के साहिलों पे जमा होती और बिखरती है। मोहब्बत झाग की सूरत, मोहब्बत आग की सूरत। मुसंदल की तरह दहक कर और भी मशकबू हो गई थी। यूं लगा जैसे सारी जान नौफिल के हाथ में दबे उसके हाथ में उतर आई हो। शंगरफी लबों की लर्जिश थी, घनी स्याह पलकों का बोझलपन और दहक उठने वाली रंगत। खुद को संभालने की कोशिश में बौखला तो नौफिल भी गया था, मगर उसकी अना
हाँ, उसकी ये बेजाना और खुद साख्ता अकड़ ही तो थी जो उसे अभी तक सबा के सामने झुकने नहीं दे रही थी। उसे उसके सहारे पर खड़ा करते हुए वो लम्हों में अपने ठंडे ठार रूप में लौट गया था। किस दुनिया में पहुंची हुई हैं आप? दाखिली दरवाजा बंद नहीं था। जिस तरह मैं अंदर आ गया हूं कोई भी आ सकता है। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। वो जो अपनी अथल पथल होती सांसों में उलझी खड़ी थी, बेहद तहय्युर से उसे देखने लगी। वो तो समझी थी कि पत्थर पिघल कर पानी हो रहा है। अभी चंद साल पहले उसने उसके तमाम खुद साख्ता ख्वाल टूटते महसूस किए थे, अना के, जिद और हटीलेपन के। उसकी आंखों में मुंजमद सर्द मोहरी को बर्फ की तरह पिघलता देखा था, मगर अगले ही पल वो फिर से खुद में समेट गया था। चेहरे की नरमी और आंखों से झलकती मेहरबान सी चमक उसके लबो लहजे की सर्द मोहरी के पीछे छुप गई थी। सबा की आंखों में उतरे तहय्युर पर पहले बेयकीनी और फिर शदीद दुख का एहसास हावी हो गया था। बहुत कुछ कहने की शदीद ख्वाहिश को उसने लब भींचकर अंदर ही रोक लिया और तेजी से उसके करीब से गुजरती सीढ़ियां तय कर गई। वो मुठियां भींचे वहीं खड़ा अपना जब्त आजमा कर रह गया था। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम लोगों ने अपने शौहरों का हवा क्यों सर पर सवार कर रखा है। उन्होंने नजर टेढ़ी की नहीं और तुम लोगों की सांस खुश्क हुई नहीं। जोहा मुसलसल उसका दिमाग खा रही थी। उसे नगीन का अगले रोज ही वापसी के लिए भागना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो और क्या करूं? अनस मुझसे बात कर लेते तो मैं उन्हें समझा लेती। अब पता नहीं उन्हें कितना गुस्सा था कि एक मर्तबा भी मुझसे बात नहीं की। जब भी फोन करती हूँ नंबर्स पहचान कर ही लाइन काट देते हैं। नगीन ने अपनी सफाई पेश की थी। वो एक मर्तबा तुमसे बात नहीं करते, तुम 10 मर्तबा मूड दिखाओ, फिर देखना कैसे सीधे होते हैं। सिर्फ तुम्हें ही उनसे मोहब्बत है क्या? वो जरा भी मुतासिर नहीं हुई थी, मगर नगीन जैसी शौहर के इश्क में डूबी लड़की के लिए तो ये सब दिल दहलाने वाली बातें थी। जोहा जैसी हलाको खान टाइप लड़की के ख्यालात सुनकर ही उसे खफकान होने लगा था। उन्हें भी मुझसे मोहब्बत है, तभी तो खफा हैं, चाहते ही नहीं कि मैं उनसे दूर जाऊं। उसने अनस जैसे महबूब शौहर को इन इल्जामात की फहरिस्त से आज़ाद कराना चाहा, मगर जोहा ने तंजी अंदाज में कहा, माइंड यू निगी बीबी, ये भी औरतों पर तशद्दुद ही का एक अंदाज है। उसे इसके मैके वालों से दूर रखने का बहाना, जहनी अजियत देने का बेहतरीन फॉर्मूला। मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जैसे पहले के 26-27 बरस बेहोशी के आलम में गुजारे हैं उन्होंने। इस कदर तकरीब काराना गुफ्तगू ने नगीन को वाकई बौखला दिया था। दूसरे ये कि मासूम से मान को तकलीफ भी पहुंची। तुम्हारा क्या मतलब है कि अनस को मुझसे मोहब्बत नहीं है? तो क्या तुम्हें अपने मैके वालों से मोहब्बत नहीं है? जोहा ने पलट कर वार किया तो फिर तवक्कुफ किए बिना बोली, मोहब्बत करने वाले तो महबूब की खुशी में खुश रहते हैं। सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए सोचना निरी खुदगर्जी है। तो ठीक है, मुझे उनकी खुशी का ख्याल करना चाहिए था। वो मना कर रहे थे मुझे वहां रुकने से, मैंने भी तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए ही सोचा ना। नगीन ने बड़ी मासूमियत से सारा इल्जाम अपने सर ले लिया तो वो सर थाम कर बैठ रही। फिर जले कटे अंदाज में बोली, बहुत अच्छा होता है फिर तुम जैसी बीवियों के साथ, जो शौहर की हर जायज और नाजायज सहकर उन्हें सर पर चढ़ा देती हैं, फिर दूसरों के आगे रोती फिरती हैं। सारी उम्र उनकी बातें मान कर भी उनकी अकड़ और रोब ही देखना पड़ता है। ओ गॉड जोहा, तुम तो लगता है अपने भाई के नहीं किसी गैर के मुतालिक गुफ्तगू कर रही हो। अनस ऐसे तो नहीं है। नगीन को हंसी ने आ लिया था। भाभी, अगर आप आपी की बातों में आई ना तो फिर यकीनन आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। वजदान जो उनके पीछे सोफे पर नीम दराज मुंह पर कुशन रखे बजाहिर सो रहा था, उठकर बैठते हुए बोला तो जोहा ने मुड़कर उसे घूर कर देखा था। तुम्हें शर्म नहीं आती लड़कियों की बातें सुनते हुए? मजबूरी डियर आपी, अब कान के ढक्कन तो होते नहीं कि बंद करके बैठ जाता। उसने अपनी सफाई पेश की, फिर नगीन से कहने लगा, आपी की बातें तो महज तकरीबकारी हैं भाभी। अगर अनस भाई आपसे खफा हैं तो उनकी खफगी दूर करने का बहुत मुजरब और आजमूदा नुस्खा है मेरे पास। वो हंसती हुई उठ खड़ी हुई थी। तुम लोग भी ना बस बात को कहां से कहां ले जा रहे हो। मेरे मियाँ इतनी छोटी छोटी बातों को इशू नहीं बनाते। अब की बार जोहा और वजदान एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। फिर जोहा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, भाभी साहबा को अभी अंदाजा नहीं है कि वो कितनी छोटी छोटी बातों को इशू बना लेते हैं। देख लेंगे तुम्हारे अनस भाई को भी, डरने वाले तो हम भी नहीं। नगीन ने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। मगर रात खाने से जरा पहले जब वो लौटा तो उसने सबके बीच नगीन को यूं नजरअंदाज किया जैसे उसे देखा ही ना हो या वो वहां मौजूद ही ना हो। मुईद की मुस्कुराती नजरों से जज्बज होकर उससे मुईद के साथ गुफ्तगू करते अनस को मुतवज्जे करना चाहा। अनस,
आए ना तो आप भी खाना खा लें। तुम जाओ मुईद, मैं आज काफ़ी हैवी लंच ले चुका हूँ, वो भी बेवक्त। उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए मुईद से कह रहा था। तो फिर चाय लाऊं आपके लिए? मुईद के उठते ही नगीन ने फिलफौर होठों पर दिलकश सी मुस्कुराहट फैलाई थी, मगर उस पर निगाहें गलत डाले बगैर कोट बाजू पर डालता उठ खड़ा हुआ। जोई, खाने के बाद एक कप चाय मेरे कमरे में दे जाना। अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसने आवाज लगाई थी। बहुत अच्छा। जोहा ने अपनी हंसी रोकते हुए गंग खड़ी नगीन का हाथ खींचकर उसे डाइनिंग चेयर पर धकेल दिया और धीमी आवाज में बोली, ये है असलियत आपके लविंग एंड केयरिंग शौर्य आबेदार की। जबकि नगीन अभी तक अनस की नाराजगी का अंदाज समझने की कोशिश में थी। इसी परेशानी में उसने खाना भी ठीक तरीके से नहीं खाया गया था। वो तो हैवी लंच लेकर आए हैं ना, तुम भी कम से कम इतना तो खाओ कि उनकी गरज चमक का सामना कर सको। जोहा उसे मुसलसल छेड़ रही थी और बज़ाहिर मुस्कुराती नगीन का इस्तिराब अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। चलो जोहा, जल्दी से चाय का पानी रखो जाकर। अभी वो खाने के बर्तन समेट कर फारिग हुई ही थी कि चची जान ने हुक्म सादिर फरमा दिया। वैसे तो वो शायद ढिठाई दिखा ही देती, मगर आजकल वो उसे जरा भी छूट देने को तैयार नहीं थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि जादू के जोर से उसे माहिर उमूर खानादारी बना डालती, और सितम ये कि कोई उन्हें मना भी नहीं करता था। वो अनस के लिए चाय निकाल रही थी जब मुईद अपना कप ले डाइनिंग टेबल के पास चला आया, जहां वो सब के लिए चाय बना रही थी, जबकि बाकी तमाम लोग अब लाउंज में टीवी के सामने विराजमान थे। मेरी चाय में सिर्फ 1 चम्मच चीनी, शायद मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वो रसान से कह रहा था। जोहा को यूं भी भरी बैठी थी, बज़ाहिर बड़े आम अंदाज में बोली, मैंने कभी गैर मुतालिक बातों पर तवज्जो नहीं दी, याद रखना तो बहुत दूर की बात है। ओके, मगर दूसरा कप तो बना कर दे सकती हो ना? वो ठंडा ठार था। जोहा तिल मिला कर रह गई, अंदर का गुबार निकालने की राह ढूंढ रहा था, मगर मुकाबिल कोई मौका देने को ही तैयार नहीं था। मैं अनस भाई को चाय देने जा रही हूँ। नाफरमानी का एक तरीका बर वक्त सूझा, मगर नगीन उसी वक्त टपकी। तुम मुईद भाई के लिए चाय बनाओ, उनके लिए मैं ले जाती हूँ। जोहा ने उसे खफीफ सा घूरते हुए कप थमाया और मजबूरन मुईद के लिए दूसरे कप में चाय निकालने लगी। चीनी सिर्फ 1 चम्मच, वो याद दहानी करा रहा था। वो खुद पर बहुत जब्त करते हुए यूं ही फीकी चाय उसके सामने पटक कर उड़ गई, मगर वो कुछ कहे बगैर खुद चाय में चीनी मिलाने लगा जैसे कोई बात हुई ही ना हो। जोहा के अंदर बोंछाल सा उठ रहा था। जी चाह रहा था मुईद हसन कोई बात करे, कोई एक तंज, और जवाबन वो चीख चिल्लाकर अपना सारा गुबार निकाल दे। वैसे तो यूं ही सबको पता चल जाए कि ये शख्स जोहा मीर के लिए किस कदर नापसंदीदा है, मगर वो तो जैसे हफ्ता खुश अखलाकी मनाने की कसम खाए बैठा था। उल्टा जोहा ही को अपना फिशार खून बुलंद होते महसूस हो रहा था। वो कमरे में दाखिल हुई तो अनस कपड़े तब्दील किए बिस्तर पर दराज आंखें मूंदे हुए था। नगीन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये लीजिए जनाब, गर्मा गर्म चाय। साइड टेबल पर चाय का कप रखते हुए वो खुश दिली से बोली तो वो फौरन आंखें खोलकर उसे देखने लगा। वो उसके पास बैठ रही थी। मैंने तुमसे तो नहीं कहा था। वो बहुत बेतनाई से भरपूर लहजा था। नगीन ने मुस्कुरा कर कहा, हमारे दरमियान मौजूद रिश्ता कहने और कहलवाने का मुतकाजी नहीं है। पीच कलर के लिबास में स्याह बालों के बीच मुस्कुराता चेहरा लिए वो अनस के दिल को अपनी तरफ खींच रही थी, मगर वो इतनी जल्दी मानना नहीं चाह रहा था। तंजन बोला, ओहो, तो आप भी ये बात समझती हैं? जी, ना सिर्फ समझती हूँ बल्कि आपको भी समझाना चाहती हूँ कि हर रिश्ते का एक मुकाम और अहमियत होती है, जिसका ख्याल रखना और निभाना बहुत ज़रूरी होता है। वो हल्के फुल्के अंदाज में कह रही थी। जो तो 4 दिन और निभा आती रिश्तेदारियां, मियाँ जाए भाड़ में। वो तुनक कर कहता सीधा हो बैठा था। नगीन बेसाख्ता पीछे खिसकी। ये तो अब आप खामख्वाह बात बढ़ा रहे हैं। शादी के बाद सिर्फ शौहर ही से तो रिश्ता नहीं रह जाता, और भी आफाकी रिश्ते होते हैं जिनके बगैर नहीं रहा जा सकता। अच्छा, अब मेरे कान मत खाओ। मान लिया कि मेरे बगैर तुम बहुत अच्छे तरीके से रह सकती हो, मैं ही बेवकूफ़ हूं तो दिन रात तुम्हें सोचता रहता हूं। वो चिढ़कर बोला तो नगीन को उसकी खफगी और गुस्से पर हंसी आने लगी। आप तो पुराने आशिकों से भी बाजी ले गए हैं अनस। मैं 2 दिन मैके में रह ली तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है? हाँ, वो कतियत से कहता नगीन को हैरान और परेशान कर गया। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम एक पल भी मेरे बगैर वहां ना रुकती। कमाल है अनस, इतनी छोटी सी बात से आप इतना बड़ा नतीजा निकाल रहे हैं। वो अब उलझने लगी थी। अगर वो मजाक भी कर रहा था तो बहुत संजीदगी के साथ। तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, मेरे लिए नहीं।
جب میں تم سے کہہ رہا تھا کہ تم واپسی پر میرے ساتھ آؤ گی تو تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے انس کا چہرہ دیکھتی رہی. وہ ابھی بھی ناراض تھا. اوکے، آئی ایم سوری. وہ یکلخت ہار مان گئی تھی. اب انس کے پاس بھی مزید ناراض رہنے کا کوئی جواز نہیں رہا تھا. تبھی تو وہ پل بھر میں فاصلے سمیٹ گیا. بہت بے وفا ہو تم نگی. وہ اب شکوے شکایتوں پر اتر آیا تھا اور گزرے دنوں اس کی جدائی میں خود پر بیتنے والی کیفیت کی تفصیل بتاتے ہوئے وہ ازحد جذباتی ہو رہا تھا. اسے کبھی ہنسی آ رہی تھی اور کبھی اس کی بے پایہ محبتوں پر تفاخر سا محسوس ہونے لگا. بس اب تو پروف ہو گیا ہے نگی، میں تمہارے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتا، وہ قطعیت سے کہہ رہا تھا. اور میں بھی. تبھی تو دوسرے دن ہی وہاں سے بھاگ آئی تھی. وہ مدھم سی ہنسی کے ساتھ بولی تو انس کی محبت کو جیسے دوام مل گیا. نوفل احمد، تم تو بزنس میں ہی غضب کے مصروف تھے، اوپر سے یہ جالے افریدی والا. میرا مطلب ہے کہ ماڈلنگ کا چکر پار کر تو اور بھی عید کا چاند ہو گئے ہو. آج بہت دنوں کے بعد رات کے کھانے پر سب اکٹھے ہوئے تھے. ادینہ نے جس انداز میں شکوہ کیا وہ سبا کے دل کو بہت لگا تھا. یہی تو میں بھی اسے کہتی ہوں، ان چکروں سے گھر زیادہ ضروری ہے. بس اب جس ایڈ کی بات ہو چکی اس کے بعد خبردار جو کبھی اس فیلڈ کے بارے میں سوچا بھی تو. صالح بیگم کو واقعی نوفل کی ازحد مصروف زندگی دیکھ کر غصہ آنے لگا تھا. اوپر سے سبا اور اس کے مابین تناؤ کی سی کیفیت اب انہیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آنے لگی تھی، جس کا ماخذ انہیں نوفل کا ماڈلنگ کا فیصلہ ہی لگا تھا. ابھی فی الحال تو کل ہم مری جا رہے ہیں ایڈ کی شوٹنگ کے سلسلے میں، کم از کم اچھی طرح وش تو کر دیں، وہ انہیں بہلانے والے انداز میں کہہ رہا تھا. تھینک یو. سالن کا ڈونگا پکڑتے ہوئے اس نے ایک جھجکتی نگاہ سبا کے چہرے پر ڈالی تھی. بھابھی بھی ٹھیک کہتی ہیں، شادی شدہ بندے کے لیے گھر والوں کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے. تمہیں پہلے ہی کون سا وقت ملتا ہے گھر والوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا؟ زرینہ بیگم نے مدبرانہ انداز میں کہا تو ادینہ انہیں خشمگی نظروں سے گھورنے لگی. بنے بنائے گیم کو بگاڑنے میں تو ان کا کوئی ثانی ہی نہیں تھا. ساری عمر گھر والوں کے ساتھ ہی تو بیٹھنا ہے. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کون سے وہم ستا رہے ہیں. ایک میری مسز ہے، دیکھیں کتنے آرام سے بیٹھی ہیں، نہ فکر نہ وہم. وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا. صالح بیگم نے خاموشی سے کھانا کھاتی سبا پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، کتنے دن کے لیے جا رہے ہو؟ کم سے کم 4 دن اور زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے لیے. وہ اب اپنے پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا، پھر سبا سے مخاطب ہوا، یہ کباب دیں گی پلیز؟ سبا نے خاموشی سے پلیٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی. ان دونوں کی حرکات و سکنات کو گہری نظروں سے دیکھتی صالح بیگم کو نوٹ کرتی ادینہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. ایک تو نوفل اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے وقت بھی حفظ مراتب کا اس قدر خیال رکھتا ہے گویا کسی اور کی بیوی سے مخاطب ہو. وہ بآواز بلند بولی تو نوفل محض مسکرا کر رہ گیا. تو ٹھیک ہے نا بھائی، بیویوں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ انہیں عزت والا احترام نہ دیا جائے؟ سبا نے آرام سے ادینہ کی بات کو آگے بڑھایا تھا. احترام اپنی جگہ، مگر وہ جو دوستانہ سی بے تکلفی ہوتی ہے اس کا اپنا ہی ایک حسن ہوتا ہے. ادینہ جیسے کسی کرید میں تھی. نوفل نے کھانا ختم کر کے پلیٹ پر کھسکائی اور سبا کو گلاس میں پانی ڈالنے کا اشارہ کرتے ہوئے زومائنے انداز میں بولا، بھائی اب وہ حسن میں تمہیں دکھانے سے تو رہا، بہت کچھ پرسنل بھی ہوتا ہے. بات کچھ بھی نہیں تھی اور نہ ہی بامطلب تھی. اگر سبا اور نوفل کے تعلقی نہج کو سامنے رکھا جاتا تو وہ فقط بات پھینک رہا تھا، مگر یہاں ان نفوس کے درمیان اس معنی خیز جملے کا جو مطلب نکل رہا تھا اسے محسوس کر کے سبا کا دل بھی بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا تھا. اس نے جیسے کسی وصل کی حکایت کی جانب اشارہ کیا تھا اور کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سبا اپنے آپ میں سمٹ سی گئی تھی. سبا بھی جا رہی ہے نا تمہارے ساتھ؟ صالح بیگم نے پرسکون انداز میں گویا ہلچل سے مچا دی. ادینہ کے ساتھ سبا نے بھی ایک دم سے نوفل کی طرف دیکھا جو ان کی بات سن کر اب پرسوچ انداز میں گھونٹ گھونٹ پانی حلق میں اتار رہا تھا. پھر گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر قصدن مسکرایا. پہلے تو میں نے بھی یہی سوچا تھا، پھر خیال آیا کہ آپ اکیلی رہ جائیں گی، اس لیے میں نے یہ سوچ مسترد کر دی. اب تم ساری عمر میرے متعلق سوچ کر سبا کی حق تلفی تو نہیں کرتے رہو گے نا؟ خدا نخواستہ میں اس بچی کو یہاں اپنی دیکھ بھال اور خدمت کے لیے تو نہیں لے کر آئی ہوں جو تم اسے یوں میرے ساتھ باندھ رہے ہو. میرے پاس زرینہ ہے، ادینہ ہے، نگین آ جاتی ہے. تم اپنا پروگرام تبدیل مت کرو، سبا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ. جب سے بیاہ کر آئی ہے کھلی ہوا میں سانس تک نہیں لیا اس نے. کیا خاک خیال رکھتے ہو تم اس کا؟ یہی اچھی ہے جو اتنے صبر سے برداشت کر رہی ہے. کوئی اور ہوتی
تو तुम्हारी माँ को तुम्हारे सर पर डाल मैके जा बैठती। उन्होंने बहुत अच्छी तरह दिल का गुबार निकाला था। नौफिल दंग सा उन्हें देख रहा था। अम्मी, सबा खुद इस सूरत हाल पर गड़बड़ा सी गई थी। इतनी मेहनत से नौफिल का खेले जाने वाला हैप्पी लाइफ ड्रामा फ्लॉप हो रहा था। अम्मी, मैं तो महज आपके ख्याल से, वो कदरे संभल कर कहने लगा कि सौले बेगम संजीदगी से उसकी बात काट दी। माँ के साथ साथ तुम पर बीवी का ख्याल भी फर्ज है नौफिल, और तुम तो इतने समझदार हो कि मुझे तुम्हें ये बात समझाने की जरूरत ही नहीं। आप भी कमाल करती हैं मुमानी जान। वहां जाकर नौफिल को तो अपनी रिकॉर्डिंग में मसरूफ हो जाना है, और सबा बेचारी अकेली मजीद बोर होगी इतने सारे अजनबी चेहरों में। अदीना ने सर तपा सबा की हमदर्दी में डूबकर मसले को एक नई जाविये से उनके सामने रखा था। इतने सारे अजनबी चेहरों में नौफिल उसका अपना है, इतना तो कोई और भी नहीं होगा। इस घर में भी तो ये नौफिल ही के बाइस है, बाकी हर रिश्ता तो उसके बाद आता है। वो अटल अंदाज में कहती सबा का दिल भुर्रा गई। इस समय उनकी मोहब्बत और मुखलिसी को सबा ने बहुत शिद्दत से महसूस किया था। ओके, आप तो जज्बाती ही हो गई हैं। मैंने कब इनकार किया है इनको ले जाने से? कहा ना सिर्फ आपके ख्याल से कह रहा था, मगर अब आप खुद कह रही हैं तो फिर मैं पहले वाला ही प्रोग्राम रख लेता हूँ। इतनी जल्दी खुद को कंपोज कर लेता था ये बंदा कि हद नहीं। मुस्कुरा कर नरमी से बोला तो सौले बेगम का हाथ इसके सर पर ठहर गया। खुश रहो। मैं तभी खुश रहूंगा जब आप खुश रहेंगी। उनका हाथ थामकर होठों से लगाते हुए वो बोला तो उन्होंने फिलफौर कहा, और मैं तभी खुश रहूंगी जब तुम मेरी बहू को खुश रखोगे। वो लब भींच कर खफीफ से मुस्कुराया था, फिर एक नजर सबा पे डालकर बोला, लगता है खूब शिकायतें हुई हैं मेरी। उसके आम से अंदाज के पीछे सुलगती कैफियत सबा को बहुत अच्छी तरह महसूस हुई थी, मगर वो नजरअंदाज किए अपना खाना खत्म करती रही। मुझे तो हसरत ही रहेगी कि कभी ये तुम्हारी शिकायत करे। इसके मुंह से तो कभी उफ तक ना निकली। सौले बेगम ने साफ गोई से कहा तो वो दो बदो बोला, इस बात को आप पॉजिटिव भी तो लिख सकती हैं कि मैंने कभी इन्हें कोई तकलीफ होने ही नहीं दी। जी अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। रही बात घूमने फिरने की तो मैं खुद अवॉइड करती हूँ, मुझे घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। अपनी इस दिवाजी ज़िंदगी को यूं डिस्कस होते देखना सबा के लिए एक तकलीफ दे अमल था। उसे उस पर लग रहा था कि अभी नौफिल का जब्त जवाब दे देगा तो वो उसे बेमाया करने में पल भी नहीं लगाएगा। सोना चाहते हुए भी उसे बहुत अच्छी बीवियों की तरह अपने शौहर को डिफेंड करना पड़ गया था। तुम बस अपनी पैकिंग करो। भलो और कौन से दिन होते हैं घूमने फिरने के? कल कना को बच्चे हो गए तो फुर्सत को तरसोगे। सोहले बेगम ने डपट कर कहा तो उनका अगला जुमला सुनकर सबा को अपने बेवक्त बोलने पर जी भर कर अफसोस हुआ। अपने चेहरे से निकलती तमतमाहट वो तो क्या, यकीनन बाकी सब भी नोट कर रहे होंगे। मैं स्वीट डिश लाती हूँ। वो फौरन ही उठ गई थी। अदीना बदमसासी होकर नैपकिन से हाथ साफ कर रही थी। उसकी आंखों के सामने बाजी उलटकर सबा के हक में चली गई थी और वो कुछ नहीं कर पाई थी। और जो नौफिल की सोई हुई मोहब्बत जाग उठी तो उसके दिल में एक नई बेचैनी जाग उठी थी। नौफिल कमरे में दाखिल हुआ तो वो वार्डरोब खोले खड़ी थी। खटके की आवाज पर चौंक कर देखा तो वो जूते उतारता बिस्तर पर लेट रहा था। आजकल मौसम कैसा है मनिका, ताकि उसके मुताबिक कपड़े रखूं। जिस तरह वो चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, उससे सबा को लगा कि वो उससे इस सवाल की तवक्को नहीं कर रहा था। बहुत शौक हो रहा है तफरीही टूर पर जाने का। उसकी सर्द मोहरी के बावजूद सबा उसकी चिड़ को महसूस कर गई थी। बेला इरादा ही हल्की सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर आ गई। क्या नहीं होना चाहिए? शादी के बाद आपके साथ पहली मर्तबा कहीं जा रही हूं। फौरन पूछा तो उसके चेहरे पर इस्तेजाब उतर आया। सबा का अंदाज बिल्कुल ऐसा ही था जैसे उनके माँ बहन बहुत दोस्ताना रवाबित रहे हों। यह जबरदस्ती का सौदा है, माइंड इट। वो जताने वाले अंदाज में बोला तो लहजा भर के तवक्कुफ के बाद वो सरसरी लहजे में बोली, आप ये बात किसे समझाते रहते हैं, मुझे या खुद को? नौफिल की निगाह बहुत जांचती और बाइरादा थी। सबा को लगा शायद वो भड़क उठेगा, मगर उसके ख्याल के बरअक्स वो बड़े मोतदिल लहजे में बोला, इन दिनों वहां मौसम काफी ठंडा हो रहा है। सर्दियों का स्टार्ट है, इसलिए बारिशों का कोई एतबार नहीं। इसी मुनासबत से पैकिंग कर लें। आपको अगर कोई खास कपड़े रखने हो तो? वो पलटते हुए पूछ रही थी। ऊपर वाले कैबिनेट में जो 2 सूट पैक पड़े हैं वो याद से रखिएगा। बस बाकी कोई से भी 2-4 नाचार उसे कहना ही पड़ा। वार्डरोब में से कपड़े निकालती सबा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट ठहर गई। क्या ऐश है भाई, सबा बेगम मरी की सैरें करती फिर रही हैं।
مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے نوفل بھائی کو اس فیلڈ میں آنے کی اجازت کیسے دی۔ زوہا کو جب سے اس سلسلے کا پتہ چلا تھا تب سے وہ بے لاگ تبصرے کیے جا رہی تھی۔ اف، میں تو سب کو بتاؤں گی کہ اس ایڈ میں میرے بہنوں ہی کام کر رہے ہیں۔ ہمنا نے جوش سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ وجدان نے نظر بھر کر اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا، پھر آرام سے پوچھنے لگا، تو اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ یہ کمال کیا کم ہے کہ میں ان کی سالی ہوں؟ اس نے تفاخر سے پر انداز میں کہا تو وہ اسے چڑھانے والے انداز میں گہری سانس بھر کے بولا، بیچارے نوفل بھائی۔ یہ کیوں کہا تم نے؟ وہ ٹھٹکی تھی۔ بس یوں ہی۔ وجدان جیسے کترایا تھا، انداز ایسا ہی تھا جیسے کچھ چھپانا چاہ رہا ہو۔ لو جی، اب تو ممکن ہی نہیں تھا کہ بات معلوم کیے بغیر ہمراہ بی بی کو رات نیند بھی پڑ جائے۔ وجدان اٹھ کر چل پڑا تو وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ بتاؤ نا وجی، تم یہ بھی تو دیکھو کہ نوفل بھائی کو اس فیلڈ میں آنے کی اجازت دینے کے بعد وہ خود بھی ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ نگین نے زوہا کی فکر دور کی تھی۔ بھئی کچھ بھی ہو، میاں خوبصورت ہو تو اسے خود بھی بہت زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جے اسکرین پر چپکانا۔ یہ تو نرا رسک ہے۔ لڑکیاں تو دل لگا کر ان کا ایڈ دیکھیں گی، بلکہ جس پروڈکٹ کا ایڈ ہوگا دیکھنا وہ اس سال ریکارڈ سیل کرے گی۔ وہ بڑے یقین سے کہہ رہی تھی۔ نگین ہنسنے لگی۔ اسی وقت چچی جان نگین کے کمرے میں چلی آئیں۔ تم یہاں بیٹھی باتیں بگا رہی ہو، اور جو کھیر رکھی تھی چولہے پر اس کا کیا ہوا؟ وہ غصے میں تھی۔ زوہا تکیہ پرے پھینکتی ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ تو میں دھیمی آنچ پر رکھی تھی گاڑی ہونے کے لیے، وہ بن بھی چکی اور آپا نے ڈونگوں میں نکال بھی دی۔ انہوں نے طنز کیا تو وہ سمجھے بغیر تشکرانہ انداز میں بولی، شکر ہے تائی جان نے بچا لیا، بس یوں ہی بچتے بچاتے عمر گزار دینا۔ چچی جان جل کر بولی تھی، پھر اسے شرم دلانے والے انداز میں بولی، یہ اپنی نگین ہی کو دیکھ لو، اسے بھی تو کوکنگ نہیں آتی تھی، مگر اسے کم از کم شوق تو ہے سیکھنے کا۔ جب سے اس گھر میں آئی ہے انس کے لیے ایک سے ایک ڈش بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ تو اس میں نگین کا کیا کمال ہوا؟ کمال تو انس بھائی کے میدے کا ہے جو اس کی بنائی ہوئی ڈشز ہضم کر جاتا ہے۔ اس نے شرارت سے کہا تو نگین ہنسنے لگی۔ بس اپنی ہی بک بک کرتی رہنا۔ چلو جاؤ، معید کے چند دوست آئے ہیں، ان کے لیے چائے بناؤ۔ انہوں نے چڑھ کر کہتے ہوئے آرڈر دیا تو اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ لو جی، اب اس کے دوستوں کے لیے بھی میں ہی چائے بناؤں؟ یہ اچھی بیگار ہے بھائی۔ کتنی بار کہا ہے کہ تو تڑاک سے بات مت کیا کرو معید کے ساتھ۔ انس سے 1-2 ماہ ہی چھوٹا ہے وہ، تم سے تو پورے 4 سال بڑا ہے۔ چچی جان نے ہمیشہ کی طرح اسے گھرکا تو وہ سر تپا سلگ اٹھی، مگر بڑا بظاہر بڑے رسان سے بولی، اچھا تو کتنے دوست آئے ہیں معید بھائی کے؟ نگین کو بڑے زور سے ہنسی آئی۔ خود چچی جان بھی جذبز ہو کر رہ گئی۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہو تم، چلو جلدی سے کچن میں۔ یہ اچھی رہی، اتنی تمیز سے تو بلا رہی ہوں، مگر اب کیا سرتاج کہہ کر؟ اس نے تیز لہجے میں کہنا چاہا مگر بیچ جملے میں ہی دانتوں تلے زبان دبا لی۔ جملہ ہی کچھ اتنا فضول تھا۔ نگین کے قہقہ پر خجل ہو کر وہ منہ پھلائے کمرے سے نکل گئی تھی۔ پتہ نہیں کب یہ عقل سے کام لینا شروع کرے گی۔ چچی جان سخت نا امید تھی۔ آپ بیکار میں فکر کر رہی ہیں، تھوڑی سی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ہے اور کچھ نہیں۔ میں بھی شادی سے پہلے یوں ہی ہر کام سے بھاگتی تھی۔ نگین نے انہیں تسلی دی مگر انہیں زوہا پر کوئی خاص اعتبار نہیں تھا۔ میں ذرا جا کر دیکھوں، پھر سے کہیں ادھر ادھر نہ بیٹھ جائے۔ وہ چلی گئی۔ یہ کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے، وہ بھی اکیلے اکیلے؟ انس کی آمد بہت اچانک تھی، وہ ڈر سی گئی، پھر فوراً مسکرا دی۔ آپ کب آئے؟ اس کے ہاتھ سے کوٹ اور بریف کیس تھامتے اس نے استفسار کیا تو وہ اسے گھور کر بولا، کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جب میں آفس سے لوٹوں تو ایک اچھا سا استقبال کیا کرو۔ نگین اس کا کوٹ ہینگر پر لٹکاتے ہوئے پلٹی تھی۔ ہنستے ہوئے استقبال کو آپ استقبال نہیں مانتے؟ نگی تم بھی نا، اتنے مہینے میرے ساتھ رہ کر بھی کچھ نہیں سیکھا تم نے۔ وہ قدرے جھنجھلایا تو وارڈروب کا دروازہ بند کرتی ہنستے ہوئے اس کی طرف آئی، جو اسی فارمل سی ڈریسنگ میں بیچ بستر کے آڑے ترچھا ٹانگے لٹکائے دراز ہو گیا تھا۔ سچی انس، اگلی لو اسٹوری آپ کی اور میری ہونی چاہیے، ہیر رانجھا اور لیلو مجنو وغیرہ کے بعد۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے جوتے کے تسمے کھولنے لگی تو اس کا مطلب پا کر وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا اور ساتھ ہی اس کا بازو تھام کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے جھنجھلا کر بولا، کتنی بار کہا ہے میرے شوز کو ہاتھ مت لگایا کرو، سخت ان رومانٹک حرکت ہے یہ۔ اللہ! نگین کو بے ساختہ ہنسی آئی۔ یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ رومانس ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ میں تو یوں ہی آپ کے تھکن کے خیال سے، وہ کہہ رہی تھی جب وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ اسی خیال کو رومانس کہتے ہیں میری جان، مگر تمہیں اس کا سلیقہ نہیں ہے۔
اگر تم میری تھکن کا خیال کر کے میرے رقیب جوتوں کو ہاتھ لگانے کے بجائے یہی خوبصورت ہاتھ میرے بالوں میں پھیرتی، جی، اور دھیرے سے آپ کی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتی وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں میں آپ کے منہ سے ہزاروں بار سن چکی ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر مذاق اڑانے والے انداز میں بولی تو وہ بد مزہ ہو کر اسے گھورنے لگا۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی نگی۔ اوف ہو، بگڑے ہوئے تو آپ ہیں نہ کہ میں۔ یہ سارا قصور اس کیبل کا ہے۔ اماد بھائی بتا رہے تھے کہ ان سے پہلے آپ جناب ڈیمی فور پر فریفتہ تھے۔ انہی کی موویز دیکھ دیکھ کر آپ نے اپنا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ نگین نے بھی ادھار نہیں رکھا تھا۔ تو کیا غلط ہے؟ انسان اپنی بیوی سے رومانس نہیں کرے تو اور کس سے کرے؟ اس نے جیسے بحث شروع کی تھی۔ نگین نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس موضوع پر تو آپ 1001 دلیل دے سکتے ہیں۔ بے وقوف لڑکی، اپنے شوہر کو قابو میں رکھنے کا بھی یہ ایک گر ہے۔ اوفو، آج آتے ہی کیا بحث شروع کر دی آپ نے؟ چلیں جلدی سے کپڑے چینج کریں، آج میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ اس سے مسکراتے ہوئے موضوع بدلا، مگر انس کا موڈ نہیں بدل پائی تھی۔ کام کی بات تو تمہیں اچھی لگ ہی نہیں سکتی۔ وہ جلتا بھنتا کپڑے بدلنے واش روم میں چلا گیا تو وہ باہر سے چلائی، کبھی اس بات میں بھی رومانس کو محسوس کر لیا کرے۔ کھانا میں نے خود آپ کی خاطر بنایا ہے اور آپ کے کہنے سے پہلے آپ کے کپڑے واش روم میں لٹکا رکھے ہیں۔ یہ کام تو ہر بیوی کرتی ہے۔ وہ اندر سے بولا تو نگین نے تصحیح کی، ہر بیوی نہیں بلکہ ہر اچھی بیوی کرتی ہے۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا۔ بیوی اس وقت تک اچھی بیوی نہیں بن سکتی جب تک اس کا شوہر اس کے اچھے ہونے کی سند جاری نہ کر دے، وہ جتانے والے انداز میں کہہ رہا تھا، مگر نگین نے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا۔ بھئی آپ نہ بھی کہیں خود، مجھے پتا ہے میں کتنی اچھی ہوں اور کتنی بری۔ اب چلیں کھانا کھانے۔ بڑی خود ستائش ہو تم نگی، اپنی تعریف میں لیرک بھی رہنے دیا کرو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال سنوارتا تنزن کہہ رہا تھا۔ خود ستائش نہیں، خود آگاہ۔ یوں ہی تو آپ میرے پیچھے پاگل نہیں ہو گئے۔ آئینے میں اس کی شبیہ دیکھتے ہوئے نگی نے اس کی دیوانگی پر چوٹ کی تو وہ جیسے تڑپ کر پلٹا تھا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر بھی اور بھی دل چلا۔ تمہارے پیچھے نہیں بلکہ تمہیں سمجھا سمجھا کر پاگل ہو گیا ہوں۔ لڑکیاں تو پتہ نہیں کس کس کے ساتھ افیئرز چلا لیتی ہیں، اور ایک تم ہو جیسے شوہر کے ساتھ افیئر چلانا نہیں آتا۔ اس کی بات سن کر نگین نے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ او گاڈ! وہ یوں ہی ہنسی کے درمیان اسے مزید تنگ کرنے کی خاطر بولی، یعنی اب میں ایک شادی شدہ بندے کے ساتھ افیئر چلاؤں؟ نگی تم! اس کی بات سمجھتے ہوئے وہ دانت پیستا اس کے پیچھے لپکا تو وہ دروازہ کھول کر تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ لاؤنج میں اور ہی منظر سب کا منتظر تھا۔ محترم معید حسن صاحب زوہا بی بی کے کان صاف کر رہے تھے۔ تمہیں کہا کس سے تھا وہ نادر و نایاب چائے بنانے کو؟ بلکہ اسے چائے کے علاوہ اور کسی بھی نام سے پکارا جا سکتا تھا، وہ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے لیے، وہ بھبک کر بولنے لگی تھی جب ایک دم سے انس اس کے سامنے آ کر اسے روک گیا۔ وہ اسے دیکھ کر خجل سے ہو گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ میں تو یوں ہی، معید بڑا ہے تم سے، تمیز سے بلایا کرو، اور اگر یہ ڈانٹ رہا ہے تو کسی وجہ سے نہ، آگے سے زبان چلانے کا مطلب۔ وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نگین کو سرخ چہرہ لیے کھڑی زوہا پر ترس آنے لگا۔ تو میں نے کون سا کوکنگ میں جھنڈے گاڑ رکھے ہیں؟ سبھی کو غصہ آتا ہے میں کہ کچن کا کام کیوں نہیں کرتی، اس پر ڈانٹ، اور اگر کچھ بنا ہی لوں غلطی سے تو وہ بھی اور بڑا جرم۔ اس کا دل تو پہلے ہی بھرا رہا تھا۔ معید کچھ کہے بنا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زوہا نے بھی وہاں سے ہٹنا چاہا تھا، مگر انس اس کا ہاتھ تھامے کھانے کی میز پر لے آیا۔ ناراض ہو گئی ہو؟ اب اتنی ڈانٹ کھا کر انسان کھل کر گلاب تو ہونے سے رہا، ظاہر ہے جل کر کباب ہی ہوا ہوگا نا۔ نگین نے کچن کی طرف بڑھتے ہوئے انس کو سنایا تو وہ اسے خفیف سا گھور کر زوہا کی طرف متوجہ ہو گیا، جو ابھی بھی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے زوئی؟ پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں تمہارا موڈ خراب ہی رہتا ہے۔ وہ اب نرم لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ زوہا کا دل پسیجنے لگا۔ وہ تو کب سے کسی ہمدرد کی تلاش میں تھی جس پر وہ معید حسن کی اصلیت ظاہر کر سکتی۔ کیا بات ہے؟ وہ منتظر تھا۔ میں اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ تو پہلے بھی تمہیں کسی منع نہیں کیا تھا، مگر اب بات اور ہے۔ میں پڑھائی کے ساتھ کوئی اور چکر پال کر خود کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ زوہا نے گفتگو کو مطلوبہ لائن پر لانے کی کوشش کی، مگر انس اتنا زیرک نہیں تھا کہ معید کی طرح محض سونگ کر ہی بات کا اندازہ لگا لیتا۔ کون سا چکر؟ وہ حیران سا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہی منگنی وغیرہ، وہ دبے لہجے میں بولی تو وہ اپنی حیرت دباتے ہوئے دوستانہ انداز میں بولا۔
मगर ये तो घर की बात है, ना तो वो मंगनी के बाद कोई नया शख्स बन जाएगा और ना ही तुम बदल जाओगी। आपको पता नहीं, अभी मंगनी हुई नहीं और सबको मुझ में खामियां दिखाई देना शुरू हो गई हैं। मेरे उठने बैठने बोलते हंसने पर तनकीद होने लगी है। इससे ज्यादा डिस्टर्बेंस और क्या होगी? हर एक को वो परफेक्ट लगता है और मैं खामियों का मजमूआ। तो फिर इस सारे तमाशे की जरूरत ही क्या है? उसके लिए उस जैसी मुकम्मल लड़की ढूंढे, वो नरूठेपन से कह रही थी। अनस बेयकीनी से बोला, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? कदर तवक्कुफ के बाद वो यूं ही सर झुकाए मुद्दम लहजे में बोली, हम दोनों में बहुत फर्क है अनस भाई, सोच का, जहन का, ख्यालात का। उसकी बात ने अनस को इत्मीनान दिलाया कि मसला ज्यादा सीरियस नहीं था। फिर सालन का डोंगा लेकर आती नगीन को देखकर तंजन बोला, हमारे मुल्क में 99% शादियां यूं ही बेजोड़ और बेढंगी होती हैं। एक मिसाल तो हमारे घर ही में मौजूद है। उसका तंज पाकर नगीन बड़े जोर शोर से बोली, वही तो मैंने अम्मी से कहा भी कि अच्छी तरह सोच लें। उन्होंने कहा कि अगर इतनी अच्छी बहू के साथ बेढंगा दामाद फ्री में मिले तो कुछ ज्यादा बुरा नहीं है। देखा, मजाल है जो कभी खामोशी से मेरा तंज सुन ले। अनस ने जोहा से शिकायत की तो अपनी बात पर से पुष्ट रह जाने पर वो ठंडी सांस भर कर रह गई। मगर ये महज जोहा का ख्याल ही था कि अनस उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दे रहा। खाने के बाद नगीन को चाय ऑर्डर करके वो जोहा के साथ लॉन में निकल आया। अब बताओ, क्या कह रही थी तुम? जोहा ने हैरान होकर अनस के तरफ देखा जो इस वक्त बहुत संजीदा लग रहा था। मुईद के प्रपोजल से मुतालिक उसकी सवालिया नजरों के जवाब में वो बोला तो वो जोहा का दिल बलियों उछलने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि अनस उसकी बात को इतनी संजीदगी से लेगा, मगर फिर भी इंतहाई एहतियात से की जाने वाली बात थी। अनस से लाख बेतकल्लुफी रखने के बावजूद वो सीधे स्वभाव मुईद से शादी से इनकार नहीं कर सकती थी। मैंने अम्मी से कहा था कि अभी मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती, मगर वो मेरी एक नहीं सुन रही। उसने दबे लफ्जों में बात शुरू की तो वो उसकी बात कता करके संजीदगी से बोला, अभी नहीं करना चाहती या मुईद से नहीं करना चाहती? वो धक से रह गई। उसे कतन उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंच जाएगा, मगर मामला मुईद का हो और अनस चूक जाए, ये हो ही नहीं सकता था। इसी ख्याल को लेकर जोहा मजीद मोहतात हो गई। फिलहाल सारा मलबा मुईद हसन पर गिराना ठीक नहीं था। मैंने कहा ना, हम दोनों में बहुत फर्क है। वो हर लिहाज से मुझसे बेहतर बल्कि बेहतरीन है, सबकी गुड बुक में नंबर 1 है, मगर मेरी और उसकी सोच में बहुत फर्क है। जोहा ने चुनकर अल्फाज का इस्तेमाल किया था। वो अनस के सामने मुईद हसन की शख्सियत को नापसंदीदा करार देने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर उसका जवाब भी इसी को पेश करना पड़ता। जोड़े आसमानों पर बनते हैं जोहा, और ये तो हम मुसलमानों का ईमान है कि वहाँ जो होता है हमारे लिए बेहतर होता है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि दुनिया में जितनी भी शादियाँ होती हैं वो लड़के और लड़की की जहनी मुताबिकत के बाद तय की जाती हैं? साथ रहने और बातचीत करने से बहुत कुछ बदल जाता है। वो इतना संजीदा कभी कभी ही होता था, कोई और मसला होता तो वो कन्विंस हो भी जाती, मगर अब टेंस होने लगी। शुरू ही से इकट्ठे रहते आए हैं, बातचीत करते रहते हैं, तब तो कुछ नहीं बदला, अब क्या खाक बदलेगा? हर रिश्ते की अपनी एक डिमांड होती है पागल, वो उसके साथ ठहलते हुए खुशगवार लहजे में कह रहा था। जोहा को लगा कि सब घर वाले जबरदस्ती ही सही मगर ये शादी करके ही दम लेंगे, और ये अनस यूं तो बहुत लाउबाली सा था, मगर जो ही बात मुईद पर आई मौसूफ के पास 101 दलाइल आ गए। आप यकीन करें अनस भाई, वो भी मुझे पसंद नहीं करता। वो उसके सामने आकर जिच आने वाले अंदाज में बोली तो वो रुक कर तंबीही नजरों से उसे देखने लगा। बिहेव यूं जोही, कम से कम बात तो इखलाक से करो उसके मुतालिक। जोहा की कनपटियां सुलग उठी, मगर बहरहाल इस वक्त गधे को बाप कहने ही में अक्लमंदी थी। पेंचे हुए लहजे में बोली, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो सिर्फ ताईजान की बात रख रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? उन्होंने मुझसे खुद कहा है। जोहा ने लफ्जों में जोर देकर कहा तो वो बेयकीनी से उसे घूरने लगा। मुईद ने? जोहा ने इस बात में सर हिलाया तो वो साफ गोई से बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो महज अम्मी की बात रखने के लिए तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद नहीं करेगा। उसने अपनी रजामंदी दी थी इस रिश्ते पे, आप तो अपने भाई ही की साइड लेंगे। जोहा को बुरा लगा तो तंज से बोला, तुम्हें भी हमने गोद नहीं ले रखा, तुम भी उतनी ही सगी हो। मैं सच कह रही हूं। देखो जोई, वो अगर तुम्हें डांटता है तो सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे बड़ा है, तुम्हारा बुरा भला समझता है। यकीन करो, हमारी फैमिली के लिए बेहतरीन लड़के को तुम्हारे लिए चुना गया है।
ابھی تو تم یوں باتیں بنا رہی ہو، بعد میں اسی زبان سے اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکو گی۔ انس ہلکے پھلکے انداز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ قدر توقف کے بعد پھر بولا، بس تھوڑا ریزرو رہتا ہے، اس لیے موڈی اور مغرور لگتا ہے، مگر اس کے قریب رہنے والا بہت جلد اس کے متعلق اپنی رائے تبدیل کر لیتا ہے۔ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ وہ اس کے ستی ہوئی شکل کو دیکھنے لگا تو اسے اچانک خیال آیا، یا پھر تم اس تھپڑ کو نہیں بھول پا رہی جو اس نے تمہاری بیماری کے دوران رسید کیا تھا؟ آپ پتہ نہیں کیوں میری بات نہیں سمجھ رہے۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ بات میں کچھ دم بھی تو ہو۔ اچھا آپ یہ تو مانیں گے نا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ وہ بھانڈا پھوڑنے والے انداز میں بولی تھی، مگر انس نے قطعیت بھرے انداز میں انکار کر دیا۔ وہ ایسا بندہ ہے ہی نہیں۔ یقین کریں انس بھائی، اس نے خود میرے سامنے اعتراف کیا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہے جو اسے پسند نہیں کرتی۔ اور ہاں، اس کی الماری کے لاکر میں ایک لڑکی کی تصویر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور ڈائری میں شعر بھی لکھے ہوئے تھے۔ زوہا نے اب کے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ وہ بہرے طور اس توق سے رہائی چاہتی تھی جو منگنی کی صورت اس کے گلے میں ڈالا جانے والا تھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا زوئی؟ لڑکی کی تصویر، وہ بھی معید کے پاس؟ انس اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور یہ تو زوہا اول روز سے ہی جانتی تھی کہ معید کو رد کرنے کے لیے بہت سی ہمت اور لامحدود دلائل کا ہونا بے حد ضروری تھا، ورنہ تو اس گھر میں سبھی اسے فرشتہ مانتے تھے۔ آپ خود جا کر دیکھ لیں، وہ بڑے تحمل سے بولی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا اس بات کا؟ آپ کی منگنی کے فنکشن کی تصویریں ڈھونڈتے ہوئے میں نے اس کا لاکر چیک کیا تو وہیں پہ وہ تصویر اور ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ وہ بولی، مگر یہ حقیقت بتانے کی غلطی بالکل نہیں کی کہ وہ تصویر اس نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ اگر وہ کسی کو پسند کرتا ہے تو پھر اسے تمہارا پروپوزل منظور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود کلامی کے سے انداز میں کہہ رہا تھا، انداز سے حد درجہ بے یقینی عیاں تھی۔ سارے بزدلے ایک ہی بار چکانے کا ارادہ ہوگا موصوف کا۔ زوہا اب مطمئن تھی، مگر انس نے اسے جھاڑ دیا۔ بکو مت، وہ ایسا بندہ نہیں ہے۔ سوری، اس نے دانتوں تلے زبان دبا لی۔ تو یہ وجہ تھی اس منگنی سے انکار کی؟ انس پوچھ رہا تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر مظلومیت سے سر جھکا دیا، وگرنہ دل تمہاری خوشی کے دگنی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ اوکے، میں دیکھ لیتا ہوں، مگر میں معید سے بھی صاف لفظوں میں پوچھوں گا۔ اگر مجھے ذرا سے بھی شبہ ہوا کہ وہ محض امی کی بات رکھنے کی خاطر اس رشتے پر حامی بھر رہا ہے تو میں سرے سے بات ختم کرا دوں گا۔ لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا، یہ سب تمہارا وہم ہوا، تو پھر تم انکار کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زوہا کھل اٹھی۔ اسے 100% یقین تھا کہ معید کے لاکر کی تلاشی کے بعد کسی لڑکی ہی کی تصویر برآمد ہوگی۔ بالکل، پھر تو جو آپ لوگوں کا فیصلہ ہوگا وہی میرا۔ اس نے بڑی فرما برداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اوکے، اب تم جاؤ، باقی سارا معاملہ میں دیکھ لوں گا۔ انس نے اسے فارغ کیا تو وہ بخوشی وہاں سے بھاگی۔ اس کی تیزی پر چائے لے کر آتی نگین ہول گئی۔ یا الہی، اس کو کیا ہو گیا؟ شکر ہے کہ آپ کی چائے آج ہی کی تاریخ میں تیار ہو گئی۔ انس نے اسے دیکھتے ہی خوش دلانہ طنز کیا، جیسے حسب عادت وہ مسکرا کر نظر انداز کر گئی۔ پہلا گھونٹ بڑھتے ہی انس نے منہ بنایا تھا۔ ایمان سے نگی، جتنی دیر لگا کر چائے بناتی ہو اتنی ہی بری بھی بناتی ہو۔ کبھی تو تعریف کر دیا کرے، دل لگا کر بنائی ہے میں نے۔ کبھی دھیان لگا کے بناؤ تو بننے نا تعریف کے قابل۔ چینی اتنی زیادہ ہے کہ اچھے خاصے تندرست بندے کو شوگر ہو جائے۔ ہمیشہ غلط کاموں میں دل لگاتی ہو، وہ متاسفانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ آپ نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ میرے کام سے خوش نہیں ہوں گے۔ ابھی کھانے پر بھی صرف آپ نے ہی میری تعریف نہیں کی، ورنہ سبھی نے میری بنائی ہوئی چکن جلفریزی بہت شوق سے کھائی ہے۔ نگین نے دکھے دل کے ساتھ شکوہ کیا تو وہ لگی لپٹی بغیر بولے۔ وہ سب رواداری دکھا رہے تھے، ورنہ جتنا نمک میری پلیٹ میں تھا، اف، لگ رہا تھا نمک کی کان ہمارے گھر ہی میں دریافت ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لے رہی ہو مجھ سے۔ کوئی نہیں، باقی سب کی پلیٹوں میں نمک بالکل ٹھیک تھا۔ وہ کہہ کر خود ہی دانتوں تلے زبان دبا گئی۔ انس نے حیران ہو کر اسے دیکھا تو جلدی سے بولی، میرا مطلب ہے باقی سب بھی تو تعریف ہی کر رہے تھے، آپ بھی خاموشی سے کھا لیتے تو میرا دل بڑھ جاتا۔ ایک اور بے وقوفی، دل کا بڑھ جانا بھی ایک بیماری ہے محترمہ۔ یو آر ٹوٹلی ان رومانٹک۔ وہ سخت مایوس تھا۔ نگین زچ آ گئی۔ آپ مجھے یہ دل کا روگ لگا کر ہی رہیں گے؟ انس بے سخت ہنس دیا تھا۔